ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। Shyam Sundar Company Jewelers, Glitteria, Everyday Diamonds for you. বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের এমআরপির ওপর, 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। আইজিআই দ্বারা পরীক্ষিত হীরে। হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day.
The Tripura Modha Party marked its 5th Foundation Day with a grand celebration at the Gurapada Jamatia Memorial Hall in Killa on Thursday, February 5th. Organized by the Killa Block Committee, the event highlighted the party's rapid ascent from a grassroots social movement to a dominant political force in Tripura. The Tripura Modha Party celebrated its 5th Foundation Day on Thursday, February 5th at the Sachindra Devarma Memorial Hall under the 14 Bodjung Nagar Wakhi Nagar constituency. To mark the occasion, E.M. Rinal Devarma organized a significant distribution program utilizing his TD-ADC MDC fund. On the occasion of the Tripura Modha Party's 5th Foundation Day, Party Supremo Bhubagra Pradeep Kishore Manikya Devarma delivered a sharp and emotive address to the media, highlighting his vision for the upcoming TD-ADC elections. The Royal Sky In a major breakthrough in the ongoing work on drugs, the West Agartala police conducted a successful late-night raid on Wednesday, leading to the arrest of 2 drug peddlers. The operation took place in the Pragati Road area near Pragati School, following a specific intelligence tip-off. In a significant boost to the Tripura Modha Party on the 5th Foundation Day, the party's base in Takarjala saw a major expansion as 194 voters from 55 families officially joined its ranks. The new members were formally inducted into the party by local MLA Biswajit Kolai and YTF President Suraj Devarma. The Tripura Modha Party demonstrated significant political momentum on its 5th Foundation Day as a massive crowd of 721 voters from 243 families officially joined the party at Tuinani village. The event, held on Thursday at the Tuinani Higher Secondary School playground, bringing to you the news of the day. The Tripura Modha Party marked its 5th Foundation Day with a grand celebration at the Gurapada Jamatia Memorial Hall in Killa on Thursday, February 5th. Organized by the Killa Block Committee, the event highlighted the party's rapid ascent from a grassroots social movement to a dominant political force in Tripura. The program was formally inaugurated by the CEM of TD-ADC, Purnachandra Jamatia. Earlier, the festivities began with the unfurling of the party flag by the Killa Block President in the presence of members from the Youth Tripura Federation and Tripura Women's Federation. Speakers at the event reflected on the party's journey since its inception on February 5, 2021. Tripura Modha transitioned from a social organization to a political party and won the TD-ADC elections within months. Secured 13 seats in the Tripura Legislative Assembly, becoming the main opposition in 2023, and currently serving as a key partner in the state's alliance government alongside the BJP and IPFD. Zora kologma romui Tripura sabo songni lukurok kaisa kaisa man thaino manani hankhangke jobawo sino kharnani dango jobawo nokharya sara Tripura sa bosoni lukurok mungsa man thaino phano manya o man thaino manani bagani dal bidal mo thaba khajaka eba party bu khajaka abo party ni bisingo dal bidal kabang mano dango aroni bisingo baksa baksa leader rok ba silai phano tebi ma phaika amta hake phano desini man thai manno hanai abona karebo daboro ropan te ma phaika amta hake phade manno sini man thairok Tripura sabo songnel lukurok hanai abo ta hake bo khaimaniya gulo Tripura sabo songrok birmano no klaijak man thai manya no manya zero ne zero abono naharoi no haino hai ta kaisa motha khajak phibukha eba party khajak phibukha Tripura Modha Party hanai abono tini songsammani sa
Tabu baike bishiba kaka abo 2021 bishiwa songsajak mane tini no borokni foundation day. Inke abono teibono tini ni shalo jong phaibi sokpaika killawo. Bagma block committee by songsajak killa Gunapada Jamatia Memorial Hall. Or Zago Faiman Yagulo Nugumanka, Kubangman, Borok, Fibi Tongman, Turk, Oven Yagulo. Or Zagawa, Fine, Kubangman, Okra, Borok Dobo, the leaders of Fibene. CM no Hobby, Joto M of Fibene. Nugumanai, Chinikorani, Mangfilibo, Androni Logivo, Superna Jamatia Tongo. Nugui Tongan near Nirok, Sini Mangfilibo, Turk, Lago, or Zaganize area. Killa area wo khobjak je thangnai rok kheladula khainai rok boroni bagbe kobang mano ball angthang yakba jarsi angthang je nangmani aborok tubui faijak norok nugui mankhana eko gari kotor bai khlaibui diba kotor ma khlaigi brung toboi faijak teibo or jagao simia teibo bisingo norok nugui manai sini khorangni mangfiliwo gobang mano kuchuk je ball angthang yakhaba ball no kari je haino ludo khai gobang ma thangjaknai tobu jagoi tongo or jagani charai khonai rono teibo thangmungo agogrogoi tobu bani bagai oboto haikhlaini tini ni sal khatong khaja bisingtei no khalaijaknai tipra mota party ni bokhaktei tani hoke tini borokni songsajjakmani sal palai jago Sike jong saimano 5 bosor kaka eba bishiba kaka neke boskango haino hai edisi chongmari angoi tongo edisi chongmari angmani yagulo je borokni demand tongmani tiprasa bosoni lokorona hamkhrai khlainai hanei borok je party khamani aborokle busuk joratei success angna fulfill angna abo election yagulo na saiman lainai abono karibo tipra mothani leadership bai kok samani yagulo jong saiman lainai rok naibi tongri Chini Korang by Gurungi Tongi. Updates Ruwi Tonai, Tini Shalotam Unka, Tini Oro Kilawo, Paiman Yaglobus and Norok no Funugnai, Gorjiwo, Arzakawo, Kotor Makalaiwo, to promote her by Sonsaza Kaisa, Panda, and Nani Tango Tongo. Arzaga Bundugi Manai, Gobangma Lukorok, the Brashabos, only Lukorok, Pai Shop Kaisa. Naito Kalaiwo, Chini Hano. Tishawi tonna ni bagai chine hano hukumu mukumu nargai tonna ni bagai sai to goi tongo tiprasa bosoni kotor leaders ro awar bagai ni soya khlaibai chine khorang bai kerangai tongri tini ne update kam lorno rowai tongnai belai na hambai ang Suparna Jamatia tini shalon ron lagi tongo. In line with the party's focus on community development, CM Purna Chandra Jamatia presided over a distribution drive handing out sports materials to local youth groups. This initiative, part of the statewide celebrations directed by Party Supremo Bobagara Pradit Kishan Manikyanta Barma, aimed to foster unity and physical well-being among the indigenous Tiprasa community. The CM emphasized that the Foundation Day is a reminder of the party's core mission, the survival and existence of the indigenous people. Tini joto saimano tini angka. Narok tini joto na saimano tini angka tipra mothani Foundation Day tini bayinke bishibaka ka 2021 bishiwa asaimani tini ni shalo belai na naithok khlaiwe ni tini shal palai jaga avono teiwi teibo sinani musugu kobangma lukorogna avono teiwi shawani bagai jani ani buskango tongo TTADC ni CM Purna Chandra Jamatia sarno poilana lam soglane jinaro like lam sogo no ni media ni bisingti Hasteni joto lukorono be kolomaya par. Sarda sangga musugo je tini ne Tipramothani Foundation Day no tuiwe tam sana musu. Tini chini Tipramotha party assignment isal 5 bosor kaka jeng 5 bosor chini Maharaj ni netritwe chini Tiprasani odhikaroni bagoi kobangma fight khlaika boskango bo fight khainai hani bagoi no lukorongma sarani musu je chini Tipramotha party chini Maharaj ni bisingti chung bahake chini Tiprasarong ni land rights, economic rights, chini constitutional rights sung adai khaimano bono sung tini o asaimani salni bisingti hastini joto lukurokno teibo moito khairona ni musugo already lukurok saimanja haipana sung moito khairona ni bagoi ni sung tini haste ganangoi hohom dodam khlaiwi chini Tipramotha party ni asaimani sal sung palai leitongu nahor mung kaisa no bahake chini Tiprasani right sung adai khaimana tani ke komuni party ro asuk kedengma chini
तिप्रासानि अधिकारनि बागै तिप्रासारक राइट्सनि फाइट खाइ दंफानो गोबां माने नेग्लेक्ट खाइजांमानि बागै इगनोर खाइजांमानि बागै जों एडिसिनि आमसायो ओंथों ते एडिसिनि बायरेयाव ओंथों सिनि तिप्रासारकनि कुनफानो हानि नकफां दैफानो सिनि अधिकार मायाङै दं हानि बावैनो जों दिनैबो हायनो हाय लुकुरावनो कतर पान्दा हास्ते गोनाङो पालाय माने बिसिंति जों मेसेज रावै मैथ' खायनायनि बागै सिनि याप्रिसे जाव सारनते काइसंगा मुसुगु जे तिब्रा मथा पार्टी तो खाजाक माने तिब्रा सरने हामख्रानि बागै जे डिमान्ड टं माने अबरकन तैवै इनके ओ जेनेरकनि डिमान्ड टं माने अबरक बुसुक जरते सक्सेस खा तिनी तो जों ताबो जास्ट सिनि सरायबो सानो नायखा इनके 5 बছर इनके कक माद्रसी हमानि ख सिनि तिब्रा मथा पार्टी चेंप्रनि सिमि तिनी सुजरा 5 बছर जों सिनि तिब्रा सारने अधिकार न तैवै जे हास्ते गोनाङो खरांति सावै दं माने जोंनि डिमान्ड न आसुक दरखे आगे सियारावनो सिरय दं माने अमसों ताबाव नायनायखे इनके बाक्सा बर' रक्तमा मा खाहि सोङैबानो फियाबा आं सानायनि मुसुगु दिनै जों थानसानि बिसिंति फाइट खायमानि बागैनो सिनि आगि रगो सिनि आगरतला उदयपुर माहायराव सिनि तिप्रासारकनो हयरानि खायजांमानि टर्चार खायजांमानि रेप खायजांमानि सिनि बुखुरकनो आफ्रोंखे जों थानसाखे खरांति साराया फियाबा जों महाराजनि नेतृत्वे तिनि थानसा ओंमानि बागै सिनि तिप्रासानो आगरतला ओंथों धर्मनगर ओंथों खवायो ओंथों उदयपुर ओंथों सिनि तिप्रासारकनो ताबो केबो माने नजर अंदाज खायमेया तलाखे नगिया तिप्रासारक ताबो थानसानि खरांति सावै अन्यायनि बिरुद्धे जास्टिसनि बागै फाइट खायो होनो सिनि ग्रेटर तिप्रालैंड आगे महाराजा जेफ्रो चेंफ्रो ग्रेटर तिप्रालैंड न बै अबास्तव काल्पनिक माहायराव हि हौ फेबा ताबो हास्ते गोनाङै सिमिया पूरा भारतवर्षआव न ताबो ग्रेटर तिप्रालैंड नि आइडियोलॉजी न ताबो एक्सेप्ट खायखा इवन नन तिप्रासा पीपल लगबो ताबो सिनि ग्रेटर तिप्रालैंड नि मूवमेंट न जतनो आइडियोलॉजिकली बरक ताबक सपोर्ट मा खायखा तानि हंके जों कुनो कम्युनिटी नि एगेंस्ट या सिनि बुबाग्रा जे प्रफरनो सावो दिनै जों हानि अधिकारनि बागै कक सामानि सिनि एडिसिनि हा न गोबांमा सैनानि बागै डेभलपमेंट प्रोजेक्ट नि मुंबाय गोबांमा स्कीम नि मुंबाय सिनि एडिसिनि आमसायनो नावानि बागै जे साथियावै दंमानि दिनै जों तिप्रा मथा पार्टी महाराज गृह हंके केबो खरांति सारा या ओंखामो दिनै बिश्रामगंज नगर पंचायत नि मुंबाय चिनी एडिसिनि हा न नानानि नायखा आंनि जेबो चिफ मिनिस्टार न चिठी सुइखा चिनी ऑफिस ने होते डीएम ऑफिस चिठी सुइरखा अमा हेके ताबक जों जॉइंट वेरिफिकेशन खायनानि बागै जों डिमांड खायमानि बागै बरबो जॉइंट वेरिफिकेशन खायनानि बागै मागवासेखा हेके चिनी महाराजाबो हायनो एक एनसी जमीनफानो नन तिप्रासा नि यागो जाते सौयानातै एडिसि बायरे जाते सौयानातै अमसों ताबो लीगली ते बायरेयावबो जों फाइट खायनायनि बागै जों खरांति साइमाखा इनके अमनो जों 5 बছर सिनि तिप्रा मथा पार्टी तंमानि बागैनो तिनि आसुक जरा तानिखे जों जरा नाङो बाक्सा बराव 5 बছर बाय माने अनेक किछु सिनि तिप्रा मथा पार्टी न तानि खायमेया हनै साव इनके आं सोंनानि मुसु जे एडिसिनो आगे 35 बছर चालावै थांखा एडिसिनिया खप्रो जे तिप्रासारक न विभिन्न पार्टी वो तंगरोगै शासन खायखा बरले तिप्रासानि बागै तुमा खायखा दिनै जे 5 बছर महाराज न क्वेश्चन खायनाय रक तिप्रा मथा पार्टी न क्वेश्चन खायनाय रनबो आं अमनो सानानि मुसु जों यूनाइटेड मा तंनाय जों थानसाखे जे प्रसबा खायखांके जों सिनि अचिवमेंट ओंमानि जों मारि नगु बनि बागैने एडिसि माखा सिनि नगेंद्र जमातिया सामेश्वरन त्रिपुरा हरिनाथ देवर्मा द्राव कुमारी यांसं सिनि आमचानि रति मोहन जमातिया संजे बाबे सिनि भविष्य न वा सगै सिनि भविष्य न सिकोर खायनानि बागै बर एडिसि मूवमेंट खायखा दिनै एडिसि मूवमेंट खाय एडिसि माने परेसियां ताव एडिसिनि सीएम मंगो तैबो गोबांमा सीएम खा एमडीसी खा फियाबा अ जागाव जुदि आफ्रोजराव बरक थानसाखे जबा खाया हंके दिनै जों आसुक सिकोर या खामो आं एडिसिनि सीएम या खामो दिनै जों आसक लाइ कक साइमे या खामो ठीक बाहायखेनो ताबो महाराजानि आइडियोलॉजी सिनि चिरायरनि भविष्य न सिकोर खायनानि बागै ताबक जों मूवमेंट खायखायनखे सिनि चिरायरनि भविष्य काहामंनाय
kaham khai kelang manai hai hne chung poito sawi ne chini Maharashtra netrite bus kango tebe phai khailai ne bawe chung tini oma hai jorao remind khayo bar bar ne সারতে কাইসো কোয়েশন রোমান স্ক্রিপ্ট ন তৈবিলে তোমার সামসো Roman script पहिलाओ न जों चिनि महाराज साजा आं साजा चिनि पार्टीनि जत नेता रक साजा तानिखे रोमान स्क्रिप्ट चिनि फान्डामेन्टल राइट्स अमस जों मानानि सिनांगो चिनि प्रतिनिधि दलबो दिल्लीआवबो थांखा सिबिएसि बोर्डआवबो चिनि हास्टेनि चिफ मिनिस्टार बायबो मालायख्या आं निजेबो कक सालायख्या चिनि महाराज बार कक साखा जों ग्राउन्डआवबो नखाखा रोमान स्क्रिप्ट चिनी रायरनि भविष्यनि प्रश्न हाइसे और कोनो पॉलिटिक्स नि बागै केबो रोमान स्क्रिप्ट न डिमांड खाया जारा रोमान स्क्रिप्ट न साजे एंगने रोसि पॉलिटिक्स खायो हास्तेनि लुकरो बुसि नांगो जे देवनागरी स्क्रिप्ट निनि इंडिजिनस स्क्रिप्ट बांग्ला स्क्रिप्ट हि सानाय र चिने एलाका न नां सानाय मुसु रामपद जमातिया जे फ्रफ्रन ब रोमान स्क्रिप्ट नि एगेन्स्ट कक सावो अथस बनि बिसला न ब English medium pore rawoi English script by no pore rawoi rong rawoi tabo assistant professor banau paikha othoso sini srai rong no hanke roman script ma pore ya devnagari script indigenous script nei sao inga almost sini srai rong no thungmani haisi policy ni bichingte thungmani tabokhe FR khainai phu je roman script by answer ronai no hanke FR khainai phu hasteni chief minister no challenge rawoi chana ni musugo 29,000 30,000 चिनि तिब्रासा स्टुडेन्ट ताबाव माध्यमिक 12 परीक्षा रनाय बरनो जदि नों जेल दाना इनके पहिलाव सिगां जेल दाजानाय जागा सनाग्रादि जेल सनाग्रादि बनि परे रोमान स्क्रिप्ट सुइनायनो जेल दानानि बागै एफआईआर खायनायनि बागै वान सगदि तानि इनके इंडिजिनस स्क्रिप्ट नो ब प्रेफार खायनायनि कक सामानि अमसनो उंक्लो ओनसलो रवानि नायमानिसि तानि इनके जों ताबो इंडिजिनस स्क्रिप्ट सना खांके चिनि कम्पिउटार सॉफ्टवेयर सनानि नांनाय कम्पिउटार सॉफ्टवेयर सना हांके जे ताबो फोरोंनाय मास्टर हिनै तनाय प्रोफेसर हिनै तनाय टीचर हिनै तनाय बोनसि सिगां स्क्रिप्ट मा फोरोंग्रानाय जे इंडिजिनस स्क्रिप्ट खायखांके इंगे जोंते कम से कम 100 बছর उंक्लागो जोंनो ओनसलो रवानि बागै बरनि चक्रान्त हायसि इंगे आं तिनि फाउन्डेशन दे तिप्रा मथा पार्टीनि of foundation de o lukronu sanani musubu so 100 বছর unklo onslowani bagai tawa sokbaidi rampodo jomatia otol debor masini ti prasani bisingo rebati tripura song jespan sadi boroni busano sekang sengra de hachi rebati ni busa bobu auxiliary school si porai tong english medium boni busano bu jodi indigenous script by pore rodi hi sing sakhanke apro suno saje engnai hachi boinoke bibranto khaiwe फेम लगोई बनि बसाखे फेलंथो बनि बसाखे ऑक्सिलियम स्कूल परे कहां के पासं थांफायथों इंगे चिनि तिप्रासनो एकदिके चिनि हाय आमसायो किला हाय आमसाय गंदासरा हाय आमसायो फायंके तिप्रासनो आसक दरखे हामदा हि फुनुक फायो अथच तिप्रासनि भविष्यत बन नष्ट खायने बागै देवनागरी स्क्रिप्ट इंडिजिनस स्क्रिप्ट हि साकान चिन्तागे जागै बर अमाहाके सामन खायथों इंगे आं कन्डेम खायो जे इंडिजिनस स्क्रिप्ट ही सानाय रक बेंगली स्क्रिप्ट ही सानाय रक देवनागरी स्क्रिप्ट ही सानाय रक न आं बरनि एगेन्स्ट स्क्रिप्ट नि एगेन्स्ट आं साया तमाके जोंनो ऑप्शनल चिनि रोमान स्क्रिप्ट इंग्लिश स्क्रिप्ट रनानि नांगो जे मुसुमानि न सुइमानाय जा हामबाय सानोते काइसा संगमो सुगो उसुकांगो आंनि निखुगो निनि पेजनो नोकमाने सरकारनि स्कुलनि सरायरनके क्लास 1 निसिमे क्लास 8 जरा हाइनो पास खलायो हनै सामाने अब त हाइनो किशोर लुकरन सावै खनारदे जेनिन मकलबाय नों सरकार न त्रिपुरा सरकार तमा हुआ मुसुक ताने अब त हाइ खलाइगै क्लास 1 निसिमे 8 जरा हाइनो पास खलायो र एजुकेशन पॉलिसी सनामजाखा जाते बैनि हाइ शहर अंचल स्कुल हंके 1 निसिमे क्लास 1 निसिमे क्लास 8 जरा बरनो माने पास फेल प्रथा करे जाते काहे फोरोंदि हाइ हनै हमानि किंतु चिनि ग्राम अंचल के बरो मेसेज रवै पॉलिसी न डायलूट खायै हाई स्कूल फाइखांखे सि पास फोरोंलिया मास्टर न सि फोरोंलिया खलायै या कारै रखा इंगे चिनि सराय रो चिनि गार्जियन रो कामियाम सनि बरो रो परीक्षा सि फेल उंया जाथिंके बा बरनि बखावत माखाखा परिया फानो जों पासङो इंगे परिया खनो हाइ दंनाय साधारण बरो रो साधारण लोक रो कामिनि बरो रो माहाके वानसौ
आगे जेफ्रो पास फेल तंग आफ्रो इनके तो सिनि सराय रो मा परे परीक्षा फेल नहीं किरी जाऊ किंतु तब इनके फेल सीमा खाली यही हो के बा और जागो सुनो फुफुरंग याखे न क्लास 8 जरा पास खाइ रहा इनके अम तो सिनि भविष्य न नष्ट खाइ माने जेनारेशन टू जेनारेशन सिनि सराय रो न फेल खायावै हायनो परेयावै न क्लास 8 जरा तंग रहा इनके जेता बेसिक जों बफ्रो सिनि नांबा क्लास 1 2 3 अमा हायो सिनि तामसने स्पेलिंग रीडिंग खाइनानि ओंथों जेकुनु वार्ड नो नों अमक हनानि रोंनि ओंथों आफ्रोसिनो कैप्चर खाइनानि प्रोनाउंसिएशन चारवानि अजरावसि अथच क्लास 9 नो थांगैसि बर माने रीडिंग सवानि परेवानि अमा हायरक मा खाइसिनाय जे बर आफ्रो सिलेबास नि अमदे परेसिनाय सब्जेक्ट दे परेसिनाय ना बर आफ्रोनि वदे रीडिंग परेवानि राइटिंग खाइनानि बनो परेसिनाय इनके तो चिनिस रायरनो अमा हाइखेनो बसर पर बसर चिनिस रायरनो एडुकेशन पॉलिसी नि मंगबाय पास खाइ रहो सुनो जेनेरेशन नष्ट खाइनानि पॉलिसी इनके अमो आं हास्तेनि जत चिनिति प्रासा लुक्रम सानि मुसु अमो सुनो इजी के कक सावै हाइ पासिं सावै चिनिस रायनो नष्ट खाइनि नाय मानिसि इनके जों चिनिस रायरनो काहां के फुरुंनि नांनाय ताबक तो क्लास 1 सिमिसिं या प्री नर्सरी सिमिसि जों स्टडी कहां के बरनो बेसिक न सिरोवै फोरोंलायनाय नांगौ आजके जों ताबक कुसो कानानि ओबो तामसने बराव कैच खाइमानाय काहाम के परेमानाय हानिबा सारनो बेलायना हामबाय जों बायकारक माने बागै The CEM urged workers to remain dedicated to the grassroots as the party continues its push for constitutional rights and regional development. Reported by Subarna Jamatia along with Pravir and Biplav from Killa, Chinikhora. The Tripura Motha Party celebrated its 5th Foundation Day on Thursday, February 5th at the Sachindra Debarma Memorial Hall under the 14 Bojung Nagar Wakhi Nagar constituency. To mark the occasion, EM Rinal Debarma organized a significant distribution program utilizing his TD ADC MDC fund to provide resources to the community. The celebration began with the traditional unfurling of the party flag and the lighting of a ceremonial candle. While the celebration took place in Lefunga, the party's Foundation Day was observed across various blocks and villages throughout the state, reflecting its grassroots presence. Speaking to Chinikhorang, EM Rinal Debarma reflected on the party's journey since its inception on this day 2021. He emphasized that the party remains the only political entity steadfastly fighting for a constitutional solution for the indigenous population, the demand for the Roman script, and protection of political and educational rights. Tripura Motha, since its inception, has always fought for the rights and survival of the indigenous Tripura people. We urge the public to vote wisely in the coming TT-ADC elections for a collective existence, says Rinal Debarma. Bojung Nagar Wakhi Nagar constituency ni andaro tini 5th regional alliance ni or party ni foundation day ni or palajan bang thangi tongo hadi sentabo oro jaga ni of constituency ni chini TT-ADC ni executive minister sing sir Rinal Debarma bikok salai sir pulen lamso ko chini khorma sir pulen sai khna di tini ni o panda thangna thangi tongo mota mi bagai ba bosu jorte lukurau ni tong sum khatung ke nujagi tongo tini singjoto sio je Tripura Motha party ni 5th foundation day je Tripura Motha party bubagran netritwe je prunsime asaikya aprunsimi sin Tripura Motha party simay amono je sini Tripura sadofani bagi chobak lainani sini Tripura sadofani bagi chiri khognani sini je mantai shokte mang tomon bagi chobak lainani o sumaina romuino जों चबाव नहरका Tripura Motha party এবং Tripura सरकबो যত সিনিয়র Tripurani যত আমসানি লুকুরকো সিনো লগিরি दङ सुरुनि स्टार्टिं नि सिमी ताबुक जरा हाइना सिनो যত কামিয়াম सिनो फुल सपोर्ट दुइनो 80-90% न सिनि লগিরি दङलाय बर तांगि লগিরি दंखांखे अमनो जे आसुक बसर रमै सिनि निजेनि हावा जों हानि मालिक मुक्ति जे आलका बसंनि लुकुरक बाय जे सातक बिदक खाइजाक दंमोनि बा सिनि मानते सकते जे रोजागियां दंमोनि जों जे तला खिख्लायजाक दंमोनि अमनि याकनि फियगना बायना Tripura Motha party आसायो এবং सिनि समायबो अमनो जे सब समय लुकुरनि बागि चबाक लायनानि सिनि Tripura दफानि बागि चबाक लायनानि अ समायना रमिना बिनि जों चबाक माने सिनि जे
খাজাংমানি ত্রিপুরা মথা পার্টি তিনি ফিফ ফাউন্ডেশন দে তিনি ফিফ ফাউন্ডেশন দেওয়াবো সিনি নাহার মঙ্গমনো যে সিন ত্রিপুরা সানি বাগিনো তবাক পাই থানো ডিসকাশন তিনি ফাউন্ডেশন ডে ni palai mani yak lo bo tam event ok khajina thangi tongba tam তিনি অ্যাকচুয়ালি যে ফাউন্ডেশন দে ফিফ ফাউন্ডেশন দে সিনি অলে ফুঙ্গা কমিটি হলো जों ফ্ল্যাগ হোস্টিং মাইদমে जोंनि रेनाय फ्लैग होस्टिं सिनि पार्टी नि फ्लैग होस्ट खाइबेके कमपुरे जों अजागा गाइसे प्रोग्राम हल प्रोग्राम दङ बे हल नि प्रोग्राम पाइ खबसा खमनि माइसाले जानो व्यवस्था दङ सिनि आमचनि नि बागि जे फाइनि रङ बागि कमपुरे नेक्स्ट इनके एमडीसी फंड बाय मानिबो बागजंनि किसा लास्ट प्रोग्राम पाइ दिनि जों कीबोर्ड कमपुरे गिटार इलेक्ट्रिक गिटार बेस गिटार ব্লুটুথ স্পিকার আমার কীর্তন সেট বিভিন্ন রকম মানে তিনিও পান্ডানি বিসিনি সিং বাগিরেছে তেকিসে কক তিনি যে ফিল্ড ফাউন্ডেশন দেখ প্লাইজা কমনি অমসিনি লেফুং আমছে সিং প্লাইজা গিদেন সারা ত্রিপুরা হাসতেও যে ত্রিপুরা সামসাই তমনি যত ব্লক ও সালনো পালিজা কম হদম দদম ভাবে এবং হদম দদম ভাবে তো পালিজা কম পালিজা বনি বিসিংতি ফানো সিনি সিমাই অমন যে সিনি ত্রিপুরা সামবাগি চবাক লাইজানি ত্রিপুরা সামান্তে সকেন বাগি চিরি পগনানি এবং जेसा पॉइंट माया सक्सिंग सबनो सिं बाइथाना आफ्टर के ताबुक ते गाय सुन गने बस कांगो तो अप्रैल तालो हाय के ताइ ताल यागलो इलेक्शन थांगा थांगा के डीसी नि माके ताबुक रीजनल अलायंस पार्टी ताबुक फ्री ट्रिपल इंजिन गवर्नमेंट जाय आईपीएफ टी मनथाबा बीजेपी बस कांगो काइसे एलिगेशन लाइमन गुनु दङ नोंका त्रिपुरा रंनो बाहाके ओ गचारनाय ओ इलेक्शन जों कुनो जस्ट इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी गेन खाने बागैया मचिनी जों नुगै दङ रिसेंटलि बिश्रामगंजआव बाहायनो काइसे कन्ट्रोवर्सी दङ जे एडीसी एरिया नि लैंड ऑफ ऑफिस ताबो नगर पंचायत बा रीजनल बंगनि जागाव खिकलायनियाबो इलीगली जागा दङ जों नुगै दङ अमन्ति बबाग्रा न्यांति बाहायनो कन्डेम खायमन नुगजाखा ताइ कुमा पॉलिटिकल पार्टीस बरग अमनो सेजाखा ताबो बसकांनि जराव इलेक्शन तामो को कुसार मुं दंनाय जे त्रिपुरा सारक कुनो पॉलिटिकल गेनो नासि गावै चिनि थिनांनि चिन सार्भाइवल बागै जों अबोट जों साबनो रनाय साबनो रिया साबनो जितिरन साबनो जित आबो बाहागे वांसन लुबैनो माय नाइदि बुबागने ते त्रिपुरा मथा पार्टी त्रिपुरा सानि अस्तित्व रक्षा खालायनो मागिनो हाव नखरजा এবং जों फिल्डबो नखरजागो मयनो हमनो तिनि 5 বছর काका सिनि समाय हमनो गताय सिनि अस्तित्व रक्षा खालायनो मागिनो ताकलायनो इलेक्शन बो लरायनाय कारण कि आलका बदल रक বিভিন্ন রকম ভাবে চাল চালুগৈ सिनि টিটিএডিসি हानो सेकनानि सिनि टिटिएडिसि हानो दखल खायनानि अमन बंग प्रसेसता जों आं मिडियानि बिसिंदिबो नों मिडियानि बिसिंदिबो अमन सानैसिम लुबुरनो जों थानसामा तंनाय एकमा तंनाय कारण कि सय सिरि खगनाय टिप्रासन बागै एकमात्र त्रिपुरा मथा पार्टी कुनु पार्टी बीजेपी हिंदी सीपीएम हिंदी कांग्रेस हिंदी जे नेशनल पार्टी तंनाय जिरमन टिप्रासनि मानथाय सखाय बागै बर जे हानि जे हाव जे सीपीएम खाय तंनाय बीजेपी खाय तंनाय बर जिरमन सिरि एकमात्र त्रिपुरा मथा पार्टी सिरि ত্রিপুরা মথা পার্টির গ্রুপ না সিং ডিমান্ড অফ দङ যে গ্রেটার ডিভেলপমেন্ট ত্রিপুরা মথা পার্টি সিরিখব রমান স্ক্রিপ্ট ত্রিপুরা মথা পার্টি সিরিখব ল্যান্ড রাইটস ডাইরেক্ট ফান্ডিং ত্রিপুরা মথা পার্টি সিরিখব বিজেপি বা সিপিএম বা কংগ্রেস বংতম নাহার বংতম ডিমান্ড দङ ত্রিপুরা সানি বাকি यावनो सानमु सङो सिरि ত্রিপুরা दङ जे नर थानसामा दङ सिंजन थानसामा दङ कारण कि बुबाग्रा सय सिनि बागै लराय खाय कैसे कगमा सिनाइसिन अनेक बছর পরে আঞ্চলিক পার্টি হিসেবে ত্রিপুরা মথা পার্টি তাবুক ও যুগনো গ্রাগনি বিসাই এবং তাবুক ও গ্রাগনি তম জরানো সিনি খাইতে সিনজতনো একে থানসাগে মা তংনাই তাই কিসা দৈর্য সহ্য রমই খালবি जों बुबाग्रानो लगिरबि उक्लुक्ति बनो फानमार नाय कारण कि बुबाग्रानो सिनि लास्ट आसाबर समार और सब कुबिके चबा खाइतो त्रिपुरा सानि बागै सब हेमलंनो बागै चबा खाइतो सब फेमलांनो बागै पार्टी खाइतो थकनान बागै ত্রিপুরা अरे परे खाइनेन बागै अमो ত্রিপুরা ताबुक सिजाक एवं आगिनि जुगनि ত্রিপুরা साबे ताबुकनि जुगनि ত্রিপুরা सावनि खेलायो गमनो साराम चाहिए सारा ত্রিপুরা साम चाहिए जत एडीसी एरियानो ত্রিপুরা सा सिजाक ते कैसे खूब गुरुत्वपूर्ण को जे बुबाग्रा महाराजा बीबी किशोर मानिक बहादुर जे सुना एडीसी आम चाहिए जे खाइक लांगमानि इनके अमनो ताबुक आलगा बसर बा आलगा पार्टी बा सबायनो चेष्टा खाइदों जेमन बिश्रामगंजआव नरगत नाखौ
beskang salo bisram monjo siming lag ADC amse omni sikangbo অনেকটা জায়গা না হাজাকা যেমন সিনিয়র 14 বুজন ওর পার্টি প্রডিকশন আতো কালাপানিয়া তো সিন ত্রিপুরা সামসে কিন্তু বনো ADC নন ADC খাইতাম কিন্তু হাইকেরা বংনি প্রসেস তো বমনো যে তংনাই DTADC amse no sikaknani di prasarante bo ore pore khainani sikaknai senior DTADC amse no deb chikondo no bongi nahar mungko asule nogor panchayat AMC claims kaham koksimo ADC amse ke claim e no ADC amse claim amile ya bor khaigla sino sobo sini je 6 schedule no bor subainan chesta khaito gamono hushiyar ma tongnai sin joto tigoso dofon luguru na koinai hushiyar ma tongnai kaun ki sing tabuk omono bondo khaime ekai বা তাও সিসালি আঙ্গে সিনি অস্তিত্ব বা সিনি ভবিষ্যৎ অনেক অন্ধকার তাই 10 বছর পরে তাই 20 বছর পরে সিং মাইনরিটি থানায় বা চিকন অনেক খাগজাগি থাকবানি অমনো হুশিয়ার মা তংনাই তাই হুশিয়ার তংনাইনো जों बुबागार न लगि मारले न कुपि फान मारले नमनो कइने मिडियाम बिसि पाइथां जों थानायाव जों गाव साजाखै थाङो चिफ मिनिस्टार ओपनलि पपिनि पलिटिकल कैंपेन इलेक्शन कैंपेन साइड दङ जे ADC एरिया जुदु तिप्रा सारंनि बागै सिमिया ADC एरिया जत्त तिप्रा हाव तंनाय लुगुरनि नुनाय आरो जागाव बिनि पॉइंटआव जों साइमन जे फर ADC न फर डक फाइन डक थाङै दङ आबनो कारि बाहायनो ते काइसे बंग एलिगेशन ताबुक जेने ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बिकास जेरम साइड दङ अबा किनो TTADC नि फंडिंग अफ तेबो एलिगेशन रै दङ फंडिंग रंग रहर जागै दङ गाहाम नांमा जागाव इमप्लिमेंट खाइजिया हाइरे नि साजागै अबन तिबते काइसे सुमुं तंनाय जे पाइथागो TTADC नि ताक्लाइनि इलेक्शन तिप्रा मथा इंडिपेंडेंटली इलेक्शन बसाक थाङै दं बा IPF ति हाइके BJP बाक्से रिस अलायंस नि ताक्लाइ बाहाय बुंबाय दादि फंडिंग नि को अमो जों मीडिया नि बिसिं दिना जों साइरे जाक जों जत सिनि स्पीच अब काउजे पत्रबो जों फुङै दं ADC हापां बिसक फान मान बसर बिसक माइया बर जासक 6000 7000 कोटी इन सामनि अमो टोटली फेक माने आसंग बर रां रहमो तंके खुनु दिते सेंक्शन ऑर्डर अकाउंट अमो अकाउंट न हाबनाबले ADC नि अकाउंट बर रां सेन खेमेनि न खुनु दि प्रूफ खुनु दि जों ओपनली साइड दं माइको ओपनली न मीडिया न साइड दं बर प्रूफ खुनु रां रहमो तंके जों बसर जे बाजेट 500 600 कोटी मामन কোন সময় 500 কোন সময় 450 অম্ব সিনি স্যালারি বেতন যে কর্মচারীর বেতন ঋণ পাইতো যে টুকটাক 50-60 কোটি যে নারগমানি অম্ব নরম লুকনা বিভিন্ন রকম ভাবে কামিয়ামসে লামা ক্লাইলে টুকটাক সিগনিকো তো লিমিটেড ছাড়া এডিসিও 1200 কিলোমিটার লামা ক্লাইনেন বাগিছে ফান বছর বছরমান 600 কোটি 6 কোটি বে 1 কিলোমিটার লামা ক্লাইনেন বাগি ঋণ দিল তাই নর নুখরাসিন খতং বাগলায় যত নুকুং বিগনাই বাগলায় বা বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট বখাयो কুমুলং রগো বা সারাতি বনো স্টেট এগি মানে সিনি যে ADC আমসাयो অজে 50-60 কোটি বছর মারুমা বাই বিভিন্ন রকমের মানি বাগো সামু খাयो ফুটবল হন্দি স্পোর্টস ম্যাটেরিয়াল বাগলাयो বাউনি সিকাং ননুকান বেনিফিশিয়ারি ইংলিশ খাই বনো অক খাই অক বাগমার বনুকনা নর বিভিন্ন রকম ভাবে সিং হেল্প খাই প্রসেস খাইতে অজে কিসা রাং বাই ওয়ানসুনাই সিং যদি 6000 কোটি রাং মান বনে সিমতে সামু কুমু কামু di prasam sai ADC re sung sa khair kam so ebe no gabuna borok je election gana o taunuk jagi je o box hai tongmani omjon chengra ko ebong omojotton samani karon je tiprasani thansani khanno subainen bubagrano je logiri tongmani tau tiprasno kon omno subainen durbol khainani sin birudde kok sawoi বিভিন্ন এলিগেশন রুই tiprasarno ore pore khain durbol khain omno bongni process omno bongni okogrno নর বিশ্বাসটা থামাইদি আসলে কে প্রুফ তুমবরক প্রুফ রিচ সরাসরি পুনঃ মিডিয়া অবন সাব এবং বে অযুক্তি কগ্রং মানে অমতি ডিসকাশন খানি মুসিয়া আসলে রহমত আমি প্রুফ কমন আসলে পাইতো তাও তিনি সামনে তাই লুকরনো পাও পেছাল উঠাম আমরা তিনি ফাউন্ডেশন দিনি বিসিংতি আন যত তিব্রাসত ফনি লুকরনো আং কইনে থানসামা তংনেসিন কারণ কি থানসানা সিনি ফান থানসানি বিসিংতি ন যে আসক বছর মিসিনি মানতে সত্যি নাই মিসি যত কিছু মানে অমন সিং একমাত খালগি একমাত অন্যান্য পার্টি ন অনেক বছর লগি রেখেছে তাও তিব্রমত পার্টি 5 বছর শিখো দেবো লগি মার নাই কারণ কি সই সব চবক খাইতাও সব কুবিকে চবক খাইতাও আমি সিং যত মা বুঝি
The event featured with cultural performances including a unity song performed by renowned singers Manik Debarma and Sargasri Debarma, which resonated with the audience. A major highlight of the day was the distribution drive led by Executive Member Ronald Debarma. Utilizing the TTADC MDC fund, a wide range of essential items were distributed to 17 village councils, including sports materials for local youth, musical instruments to promote cultural heritage, yarn and other equipment for local artisans and families. The program concluded with a briefing by Bloc President Deepak Debarma, who detailed the day's outreach efforts and reaffirmed the party's commitment to the 14 Bojjung Nagar Wakhi constituency. The promoter in the foundation day, the all the organized Kajak, the promoter by 5th foundation day. Omo Painan Bak Tanga, but Paitang in Panda, Singoranogimanka, material distribution Kajak or sports tongo, sports equipment, musical instruments of Kumama Dalbidal Manikan in Octini, all Lefunga block, J. Under Tongarano Lukurano Pakistan. Parigas and Tabu Lefunga block the president, since that Pogway Boxalane, Williams Lamso in Karangatai, Tinin Opanda, Pakatanga, Tam distribute Kajakata, Tinin Panabus of the Hambai, Sinimedia Rona. Ini panda norgo pulen isimin nukana se kohom dodom kai borok bai je pal kai sung program paima porebo mani bangma digi rogo kaham kai jai ke joto bisiu no ti joto mani rok je tongmani amu baksa kaham kai abun bisiu nu ma lokorong ne khatung nu go sungor panda paima ni agla mai salai man chindi ba ha bela nyo tong tong lai jak mani khunai khutni theka nei joto mani tam bus doti pokwan ti reza koita village council om mani baksa Omonga sung tini mainly ngakai 17 ta bisi sini Bojjung Nagar Wakhi Nagar kalayo ya 17 ta bisi no sung bangma pore no sung ko ekta general area tongmani bor no bo mane ha ko ya tike mane sung ha ko ar ka bo no bo ya phar kama ke sung o 17 ta bisi o sung je nor nu khana tam baksaka sini keshu baksaka harmonium abo kirtan set kai sini sound ini gitar, bass guitar, electric guitar, kai normal guitar, amo sung bebak no bagir hoka, amoni porebo, sung kai 10 ta bisi no kai, amo kai obisoron sabjunal ni andro 10 ta bisi tongo, o 10 ta bisi no kai sung oro baksa kapong no bisi wo football ngo rizaka, volleyball rizaka, volleyball net rizaka, cricket bat rizaka, plastic ni bat, Chinese ni Ludu dapa, amo kabang man nor nu kana jadre jad mane rezang mani. Gamo jotono mane mane sini tahu parani ba bisini boro bo khatung khaja kano boro talang mai mo nu kana noro amtigen jas mane bus kang bo samung tangi tanga. Bus kang ta bu TTADC election bus kang fight tongo sampawi khakya. Ini no pandano na sigel kurang khatu bus soratei support tebuk gerni fight tong ba bus kang no ni strategy kum thai bus Naidi sini support to norok agibo nugo sung home sangre bema khadi je kuno program khadi sini ora butike borok phai mane
आसुके बरफ फायो माने साजगै जे माने सिनि बुबाग्रा नमसुके हामजाग लायो बा सिनि एम नमसुके हामजागै आसुके बरफ फायो जों प्रग्राम फायाखाय माने बरफ कामनि सानाय टुइटर ते हेके फायो ओंखाय जों खादुं खाजा नावनो माने जों बोसकांनि एडिसि इलेक्शनाव जों लुकुनि जे चुगिया जराबो जों बोसकांनो थाङै बोसायो एबरो माने लुकुरबो नायो आमल बागायो जों नमसुके हामजागै न माने लगिरुता माइथाव ताबो को खसार बुंता मोननाय लुकुरनि बागै तिनि न पाननो नासिगै ताइ बोसकांनि इलेक्शन सानाव आं लुकुरंनावबो न कइनाय जों जे सिनि बुबाग्रा ने सिनि बागै चबा खाय दङ बा ओंखाय थानसाखाय जों बनो माने पाल बाक्साखाय माने थानसाव जों फानलुबै बनो माने तिसाना नांनाय बुबाग्रान लगिर नांनाय आइता हामबाय दङ ओंखाय नबै मान खाना ताबक जों आरो ब्लकनि प्रेसिडेन्ट दीपक देबर्मा बय बुकक सालायका के तिनिनि ताकलाय बिसिव जे 5th फाउंडेशन डे ऑफ त्रिपुरा मोथा पार्टी हायकबा तिनिनि सालनो 2021 बुबाग्रानि साक्तार मुंबाई ओ पार्टी संसद जाखा abno tăine hainu tini belai no kotor ke oro waki no go boju no constituency ni andaro jile fungani Sachingra Department Memorial Hall oro ani ungkulo no iman ko tabu khone se distribution drive payaku tabu go beri bodolong ibagi khuteng rok dalbidal mani khone ro bagjogi tongko oba hakino sports material in theka musical instrument theka sound system ni theka amake dalbidal mani khone material sukine bagjaka oba hakina ta bus kangni je edition chongmari ni sakang ki promotani o tini ni o samung social work ba o distribution drive no na sigel lokron khawa hanchin kong nuka ge faidi ching tabu lokron no ching fungan chai tonai bus kang o election sakang ching tebo mohai dalbidal no event okman bu thangi tom tam ni ge tini ni o je initiative na jaka chini o titi edition o elakani em Ronald Deborah bini MDC fund by tini oro jaga o ma ke distribution drive thai jaka Reported by Nelson and Boyer from Lefunga, Trini Khorang. On the occasion of the Tripura Modha Party's 5th Foundation Day, Party Supremo Bubagra Pradhat Kishore Manikya Debarma delivered a sharp and emotive address to the media. Highlighting his vision for the upcoming TT-ADC elections, the Royal Scan called for a shift in political discourse from personal mudslinging to substantive issues of indigenous rights. Bubagra emphasized that elections should be a platform for peace and open dialogue rather than battleground for violence. He urged all political parties to focus on equitable funding, distributing funds in proportion to the population, accountability, scrutinizing the promises made during previous election cycles, rights-based discussion, prioritizing the constitutional and land rights of the Tripura sub-people. Elections should be fought on what we can deliver for the people, not on targeting individuals or trading allegations, Bubagra stated. While acknowledging his healthy relationship with many central BJP leaders, he took aim at a handful of local leaders who he claims are actively sabotaging the Tripura Accord. He alleged that these individuals are blocking development specifically because they do not wish to see the Tripura sub-people thrive. The address took an emotional turn as Bubagra strongly condemned certain BJP leaders for using inappropriate and undemocratic language against him and his mother. He described these acts as a defamation of the royal family's legacy and a sign of political desperation. That the most important thing is that the election should be without any violence and there should be an atmosphere of peace. Har election mein there should be open and free and frank discussion on our rights, on the issues of distribution of funds, in appropriation to the population, what were the promises made during elections, during Ghoshna Patra. So har cheez mein baat hona chahiye, and I hope that the elections will be fought on that and na ki on personal issues and personal allegations of vindictiveness and denial of the rights of the indigenous people. I was not opposed in the TT-ADC to the BJP. In fact, I had requested many times that why don't you come and join us in the TT-ADC government also. लेकिन मुझे हमेशा बोला गया कि दिल्ली ने अभी तक कुछ बोला नहीं, इसके लिए हम रख नहीं सकते हैं. वरना I was always ready to give BJP, I had in fact offered it not once, 2-3 times. That आप आइए हमारे संग गवर्नमेंट में बैठिए ADC में, तो आपको मालूम पड़ेगा प्रॉब्लम्स क्या होगा. इनफैक्ट जो MDC फंड्स हमने रिलीज़ किया है उसमें हर MDC को जो BJP का भी है उनको भी हमने फंड्स दिया है. तो वी हैव नेवर हैड एनी दिस क्वेश्चन ऑफ अलायंस इन द ADC नहीं है, वो तो मैंने नहीं किया. हमें हमेशा बोला गया
कि जब तक दिल्ली ग्रीन सिग्नल नहीं देगा हम लोग एडीसी में अलायंस नहीं कर सकते हैं इन द सिटिंग गवर्नमेंट। अब वो लोग कह रहे हैं कि अलायंस पार्टनर नहीं है, तो मैंने तो आज तक नहीं कहा कि अलायंस पार्टनर नहीं है। अगर इफ दे डोंट वांट टू कीप एन अलायंस इट्स अप टू देम, बट मैंने ये शुरुआत नहीं किया, ये उनका नैरेटिव था और उन्होंने ये कह दिया है, तो अब उसके बाद मैं क्या बोलूं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया and the home minister himself privately and personally has told me that he wants to implement the tripartite agreement because the home minister wants the lives of our indigenous people to be better। इसी के लिए तो ब्रू अकॉर्ड भी हुआ था एंड होम मिनिस्टर ने हमेशा हमारे लोगों के बारे जानकारी पूछा है एंड ही हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर आवर पीपल। आई एग्री। स्टेट में एक या दो लीडर है जिनको ये ट्राइबेटाइट एग्रीमेंट नहीं करना है, वो उनका वजह है, लेकिन मेरा दुश्मनी इज नॉट विद बीजेपी। आई हैव वेरी गुड रिलेशनशिप्स विद बिप्लब देव, ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा, आई वाज इन द ऑपोजिशन, येट हमारे बीच में एक बहुत अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप था, हर इशू में हम लोग डिस्कस करते थे। उसके बाद रतनलाल नाथ के संग मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। प्रतिमा भौमिक व्हेन शी वाज यूनियन मिनिस्टर हमसे बात करती थी, आज भी रिलेशनशिप अच्छा है। सुशांत चौधरी इज ए यंग डायनामिक लीडर, उसके संग अच्छा रिलेशनशिप है। देन अपने फाइनेंस मिनिस्टर प्रणजीत सिंह रॉय, उसके संग भी मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द बीजेपी। वन और टू लीडर्स का कुछ प्रॉब्लम है और जैसा भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है उससे हमको दुख भी लगता है और दर्द भी होता है, लेकिन मैं यहाँ में किसी को खुशी करने तो आया नहीं हूँ, मुझे अपने लोगों के लिए बात करना है एंड आई विल कंटिन्यू टू स्पीक फॉर माई पीपल। और जो स्टेटमेंट्स उनके लीडर्स ने मेरे बारे, मेरे माँ के बारे और हमारे कम्युनिटी के बारे, हमारे पार्टी के बारे बोला है, उससे मुझे लगता है कि सेंट्रल बीजेपी को भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि ये शब्द का प्रयोग आप तो ऑपोजिशन के खिलाफ भी नहीं कर सकते, आप तो अपने अलायंस पार्टनर के खिलाफ कुछ लीडर्स कर रहे हैं। ये जो फॉर दैट होम मिनिस्टर इज वर्किंग ऑन इट, पर होम मिनिस्टर जहां से मेरी बात से लगा कि ही वांटेड टू गेट एवरीवन टुगेदर, क्योंकि अगर हम सब एक संग इसको नहीं, एक संग सबको लेके नहीं चलेंगे एक संग, तो बाद में प्रॉब्लम हम लोगों का होगा। इसके लिए मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर कोशिश कर रहा है कि सबको एक संग लेकर चले, कि एक अच्छा वातावरण हो त्रिपुरा में जहां में दंगा ना हो, कम्युनल टेंशन ना हो। इसी के लिए होम मिनिस्टर सबको एक संग लेके चलने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूँ और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक दो लीडर्स हैं जिनको अगर ये ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट हो जाएगा, हमारे त्रिपुरा को भूमि का रक्षा मिल जाएगा, हमारा स्क्रिप्ट का मामला का समस्या का हल निकल जाएगा, हमें पॉलिटिकल राइट्स मिल दिया जाएगा, हमको डायरेक्ट फंडिंग दिया जाएगा, तब इनका दुकान बंद हो जाएगा। और जिस दिन हमारे लोगों का त्रिपुरा का कम्युनिटी उठ जाएगा तो इनको नौकर भी नहीं मिलेगा ना। तो ये तो हमें गरीब रखना चाहते हैं, क्योंकि इनका दुकान ऐसे ही चलता है कि एक कम्युनिटी को नीचे रखो और अपना राजनीति करो। लेकिन जैसे मैंने कहा, देयर आर मेनी गुड पीपल हु वांट गुड फॉर द होल ऑफ त्रिपुरा, दे आर विथ मी, एंड वो लोग आज मुझे अटैक नहीं कर रहे हैं। दो तीन लीडर्स लोग, जैसे कि मेरे माँ के बारे में बोला गया, आपको पॉलिटिकली अटैक करना है तो मेरी माँ को क्यों अटैक करते थे? एक लीडर ने कहा कि मुझे जेल में डाल देंगे। आपने आज तक एक इलीगल बांग्लादेशी को जेल में नहीं डाला। आपने जो ड्रग माफिया है उसको आज उसके खिलाफ आपने किसी को जेल में नहीं डाला। आज आप अपने अलायंस पार्टनर के लीडर को जेल में डालने की बात कर रहे हो। तो रोमन स्क्रिप्ट के बारे में बात है, बच्चे लोग फेल हो जाएंगे अगर उनको वो क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ सके। मैंने नहीं बोला कि आप बांग्ला को हटाओ, मैंने कहा कि एक ऑप्शन रखो कि क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में और बांग्ला में भी हो, उसमें भी आप हमें धमकी दे रहे हैं। तो ये सब बोलने से मुझे लगता है कि हमें इज्जत नहीं मिल रहा है, और अगर इज्जत नहीं मिल रहा तो शायद हमको भी एक सबको बैठकर बात करना पड़ेगा, और दिल्ली में भी जाके हमको बोलना पड़ेगा कि अगर ऐसा बदसलूकी हमारे साथ किया जाएगा तो हमको शायद सोचना पड़ेगा कि हम इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम करेंगे कि नहीं करेंगे। हमारे वन क्वेश्चन नहीं, एलिगेशन अगर आपने दिया है तो सबूत भी दे। एलिगेशन देने से होता नहीं। मैं भी एलिगेशन दे सकता हूँ कि फलाना मंत्री ने ये किया, फलाना मंत्री ने ये किया, लेकिन मैं
किसी का छवि को अननेसेसरली मलाइन नहीं करना चाहता हूं। और अगर आपको पॉलिटिक्स में इलेक्शन जीतना है तो आप मुद्दे में लड़िए, ना कि झूठ से। और होम मिनिस्टर से मेरा बात होते रहता है, लीडरशिप से बात होते रहता है, और वो भी वाकिफ है कि जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है इज़ वेरी अनडिजायरेबल। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, जब बिप्लब देब चीफ मिनिस्टर थे, मैं ऑपोजिशन में था, हम लोग अलायंस पार्टनर भी नहीं थे, तभी भी ऐसे रकम का लैंग्वेज का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। आज मुझे आश्चर्य है कि ये लोग ये लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे पावर और शक्ति किनको मिल रहा है? जो लोग कम्युनिस्ट में पार्टी में थे, तो ये लोग तो जो बोल रहे हैं, दे आर नॉट मेकिंग बीजेपी स्ट्रांग, दे आर मेकिंग ओनली सीपीएम पार्टी स्ट्रांगर। And by finishing Tipra Motha, if they think that they can become powerful, then they are living in fool's paradise. Anyway, having said all that, मैं आशा करता हूं कि इनका जबान को लगाम दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं किया गया तो मैं कह रहा हूं, मैं होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एकदम नहीं हूं, लेकिन मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ज़्यादा दिन इतना बेइज्जती होकर हम काम नहीं करने वाले हैं, एक संग नहीं रहने वाले। कम्युनिस्ट मुझे जेल में डालना ड्रामा कहाँ हुआ? मेरे माँ को एक सिटिंग एमएलए ने बोला है कि वो मिलावटी है। ये पॉलिटिकल ड्रामा है। ये बहुत गंदा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप मुर्गी ये सब ब्रॉयलर चिकन में मार देंगे। टिपरा मोथा के लीडर्स हमारे संग कांटेक्ट में हैं, आने वाले दिन में सब हमारे हॉर्स ट्रेडिंग का बात हो रहा है। तो ये पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, ये पॉलिटिकल शॉर्ट साइटेडनेस है। एंड जो इस्तेमाल किए गए शब्द दैट वी विल, हम नॉट एडीसी को दखल करेंगे। अब भाई दखल का मतलब क्या होता है? आप एडीसी को छोटा करना चाह रहे हैं, नगर पंचायत बनाकर हमारा जमीन को छीनना चाह रहे हैं, तो हम तो रिएक्ट करेंगे ही ना। मुझे तो पब्लिक ने बनाया है, मुझे तो ये लोगों के आशीर्वाद से मैं नहीं आया हूँ। तो अगर मुझे लगेगा कि इनके संग गवर्नमेंट में बैठकर हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है, तब मैं गवर्नमेंट में नहीं बैठूंगा। और ये बात मैं दिल्ली को समझाकर, बोलकर, तब मैं इज्जत से, क्योंकि मैं दिल्ली के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सम्मान से तब मैं अपना रास्ता चुनूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चिनिखोरा। In a major breakthrough in the ongoing work on drugs, the West Agartala police conducted a successful late-night raid on Wednesday, leading to the arrest of 2 drug peddlers. The operation took place in the Pragati Road area near Pragati School. Following a specific intelligence tip-off, the police recovered 2.5 grams of heroin from the duo worth ₹1 lakh. During the raid, police apprehended 2 individuals identified as Banti Nayak and Sujit Ray, both residents of Radhanagar housing area. While the police managed to nab these 2 suspects, several other accomplices took advantage of the darkness and fled the scene. The police recovered 2.5 grams of heroin from the duo. According to West Agartala police officials, the seized contraband has an estimated black market value of approximately ₹1 lakh. Officer in charge of West Agartala police station, Rana Chatterjee, confirmed the arrest on Thursday. He stated that the accused were produced before the court with a prayer for police remand to facilitate further interrogation. গতকালকে রাত্রিবেলা আমাদের কাছে একটি ইনফরমেশন আসে যে এই আমাদের প্রগতি স্কুলের ব্যাক সাইড দিয়ে কিছু যুবক নেশা জাতীয় দ্রব্য বিক্রি করছে এবং তারা তাদের অ্যাসোসিয়েটকে নিয়ে আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গাতে, যেমন রাধানগর, আমাদের লেক চৌমনি এরিয়া, সেই সব জায়গাতে তারা বিক্রি করে। সেই মোতাবেক আমাদের ইনফরমেশনকে আমরা আমাদের লিগ্যাল অ্যাকশন নেওয়ার জন্য আমাদের একটি টিম গঠন করা হয়। আমাদের টিমে আমাদের এখানে যারা আমাদের সিনিয়র অফিসাররা ছিল, প্লাস আমাদের রামনগর আউটপোস্টের অফিসার ইনচার্জ শুভেন্দু দাস, এখানের ইন্সপেক্টর ডালং এবং আরও যারা ছিল, তারা সবাই মিলে আমরা গিয়ে ওই জায়গাতে আমরা রেড করি। রেড করার পর আমরা 2 জন প্যাডলারকে, ড্রাগ প্যাডলারকে আমরা গ্রেফতার করি। তাদের নাম হচ্ছে, একজনের নাম হচ্ছে বান্টি নায়েক, আরেকজনের নাম হচ্ছে সুজিত রয়। তাদের সঙ্গে আরও অনেকে ছিল, তো কিছু সংখ্যক যারা ছিল তাদের নাম আমরা পেয়েছি, তাদেরকে আমরা খুব দ্রুতই গ্রেফতার করব। আর তাদের কাছ থেকে আমরা 5.2 গ্রাম হিরোইন ভাইলস, যা টোটাল 250 নাম্বারস, এটা আমরা পেয়েছি। তাদেরকে এইগুলি আমরা সিজ করেছি, যা যাবতীয় যা লিগ্যাল প্রসিডিউর মেনটেন করে।
এবং তাদেরকে আমরা আজকে দুজন আসামিকে আমরা আজকে আদালতে প্রডিউস করব তাদেরকে পুলিশ রিমান্ডের জন্য। আর তাদের থেকে আমরা অনেক নাম পেয়েছি, অনেক তথ্য পেয়েছি, যারা কোথায় কারা কিভাবে আগরতলা শহরে ঘুরে ঘুরে বাইক দিয়ে বা স্কুটি দিয়ে বিক্রি করছে, বিশেষ করে রাধানগর এরিয়াতে, প্লাস আপনাদের ডিম সাগর এরিয়াতে, লেক চমনি এরিয়াতে, কর্নেল চমনি এরিয়াতে। সেই সব লোকদেরকে আমরা খুব দ্রুতই গ্রেপ্তার করব। যাদের আটক করেছেন তাদের বাড়ি কোথায়? রাধানগর আবাসন। কোন জায়গা থেকে আটক করেছেন? তাদেরকে আমরা প্রগতি স্কুলের ব্যাক সাইড থেকে এদিক থেকে আটক করেছি। যে ড্রাগগুলো পেয়েছেন তার বাজার মূল্য কত হতে পারে? বাজার মূল্য 1 লাখ টাকা। 1 লাখ টাকা। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে তারা কোথায় থেকে পেয়েছে বা তাদের কাছ থেকে আমরা অনেক তথ্য পাচ্ছি, যেগুলি আমরা ইনভেস্টিগেশনে আমরা এইগুলির উপর বেস করে আমরা অন্য যারা জড়িত আছে তাদেরকে আমরা গ্রেফতার কোথায় থেকে আনছে সেগুলি আমরা পাচ্ছি। তার জন্য তো তাদেরকে আমরা পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে আসবো এবং জিজ্ঞাসাবাদ করব। This operation is part of a series of intensified anti-narcotics drives across the capital. Local residents have frequently raised concerns about drug peddling near educational institutions like Pragati School, and this arrest is seen as a significant step towards sanitizing the area. Reporter Pranav from Agartala, Chinikhara. In a significant boost to the Tripura Motha Party on the 5th Foundation Day, the party's base in Takarjala saw a major expansion as 194 voters from 55 families officially joined its ranks. The new members were formally inducted into the party by local MLA Biswajit Kolai and YTF President Suraj Devarma. Bubagrani loge fainai rono khabai khubai lam sogo. Bubagrani loge fainai rono khabai khubai lam sogo. Bubagra long live. Bubagra long live. Khabai khubai lam sogo. Bubagrani Mario fainai rono khabai khubai lam sogo. Bubagra long live. Bubagra long live. Tripura Motha long live. The joining ceremony held on Thursday, February 5, 2026 was a key highlight of the local anniversary celebrations. In a symbolic gesture of unity, the leaders handed over the party flag to the heads of the incoming families, welcoming them into the Motha family. MLA Biswajit Kolai addressed the gathering, emphasizing the role of the youth in driving the party's vision forward. Tini emne 5th Foundation Day, Tripura Mothani Bishikba, Pungmani Shal, or Shalno Rugui, Chini Bubagrani Loge, বা Bubagrani Korangna Khanawui, Chini o Takarjola Amchai, Takarjola Amchani Bishingo Omarnogor Nitongo, the East West Takarjolani, Bishini specially Ozago, Tini Chompona Shiklaro, BJP party ni Yakare, BJP party no Yakare, 55 family, 194 voter. Borok sing mebasa tini ora Chin party of high join Kaipekha, Chin Takuk Dormendro de Borma, Tai, Prosunjit de Borma, or Netrite, Tini O Shikla Rock, Tini sing mebasa, the Bubagran no Hamzagi, Bubagran Kokno Kanawi, Bubagran leadership no Hamzagi brought in by BJP. Special BJP Bodoni Yakare, Tripura Motha Borok, sing mebasa join Kaipekha. BJP je Bodoni Yakane Boroki, BJP Wagi Poto, Podogato. Chinoro Kolosa, Doto Tripura, Mane BJP ni Shikla Bodolok, Hani Bishingo, boot president. Broni boot president ni borok tini tongo sinoro borok orop Maharajana khap projagi phake actually sana thangangke tini sengstrai se chemano saratri prawo tini Bubagrana hamjage Tripura Motha wo BJP bodol kagai bai kabang mo borok tini phai tong tamni bagi himratnok tin khana khana ani ko ge broni ko bani borok saka tini je BJP wo tongoi dofani bagi samung khani kuno scoop krei sudo niji chanani sudo niji kisa bhok basina niji rangkhane afso simensi BJP na ideology Bubagrani ideology in Kisra Saimano, Ze Tini Saka, Tini Titi, Hashek the Common Cock Sakapro, the Bisram Gonza Haizaga, Jingway Bishi Hasalia, Tini border, Tini Ozago, Tini Nogor Ponce, Kajaga, Sheklang Taman, Katagor Shegman, go over Saudi in the Triton Tomba, Tini BJP Shokai Netrite, Manonia Mukomontirang, Sanamusungo, Billy Netriteno, Tini Kito Omahayunito. But Srai set in his height on BJP Hapango Paikanke, Kotal Neti, Kotal Edition Nai. Oro sudo
ত্রিপুরা সিমিনিয়া সবাই মিলে তংনাই সবাই মিলে আমরা থাকবো মানে তাম সাবা ওর স্বাভাবিক ত্রিপুরা ও যে টিটিএডি সে রেনা আস্তে আস্তে সেগে ওর ফাতারহানি ফাইনাল ন সেটেল ডাউন খাইনি বগিনো মক্কাতালে এডিশন নামে কক সাইতুম কম তিনি সুলসিং জিমিনানি কো গিয়াবো সারা তিবো বরক খানাই দङ হ্যাঁ তিনি সিকলা রকবো তিনি অমন সজংলে এতে হেছি কারণ চিনি সিকলা রক চিনি ভবিষ্যৎ চিনি থিনাং আউন বগিনো বরক বিজেপি ইয়াকারে তিনি ত্রিপুরা মথাও ও তাকার দলা আমসাयो তিনি চিনি fifth foundation den dino jengbai baksa bo brok ni samung khanen bagi khapur jagi borok jengbai baksa phake aun bagi jeng borok no pipeline hambay ya faro tai jeng borok ya sak na laikha chini oro tini tongo chini oro takajula chini block committee president tongo borok nang Arjun sikla bodolni borok nang president Suros Dev Borma tongo tai chini nari netri chini borok nang jog Sindhu Konna Jamatia kasam president tabo TWF ni যে advisory chairman ni advisory vice chairman engkai chini oro kobang chini warrior tongo chini leader tongo payo jeng saimano chini takarjola amsayo kuno opposition actually BJP মানে kuno kri hesi o basomno nukla thangnai 2023 মাত্র বিজেপি আইপিএফটি মিলে মাত্র 22 জনা ভোট মানো 22টা ভোট মানো কাজী চিনর তাম বিজেপি তংবা ও 22 জনা বিসিং মাসম তংনাই তিনি যতন ত্রিপুরা মাথা ফাইপে পেকে আছি ওর কোনো বিজেপি নে কোনো ওর নাম চিহ্ন করে ওর জং সাইমাनै দङ ত্রিপুরা জ শুধু তাকাজলা সিমিয়া ত্রিপুরা জ তাকলা 2026 जों साइमनो बीजेपी रबसो सीट मानाय 28 नि सामने आंखे 100 गबरन लाडु जिरु याफार होनाय त्रिपुरा सरक जथेष्ट रेडी दङ त्रिपुरा सरक अ 2026 जबर लाडु दुइटा जिरु मालांनाय हेसि आउन बादे केबो कुनो माया बरक हेसि गा आगे खासाव 28 दखल करब नि साव माननीय मुख्यमंत्री তিনি কিন্তু বিন স্টেটমেন্ট চেঞ্জ নাকা তাম নুখা আর তাখাতে আমরা 28 টা জায়গা কন্টেস্ট করব नि সাকা তিনি কিন্তু হ্যাঁ মানে বরনি স্টেটমেন্ট দিনে দিন চেঞ্জ হই দङ হাইছে কাজী অবশ্য সাইমানি দङ বড় এডিসিও ফাইট খানের মতো মানে কোনো কন্ডিশন করে আর তাকাছে কক সানামু সুঙা एक्चुअली बीजेपी रो টিটিএডিসি হাপাঙ্গ বা টিটিএডিসি যে ইলেকশন বড় ফাইট খেস দङ নাंगौ বড় লাসিনা নাंगौ কারণ বড় থাম অবাদন দংস টিটিএডিসি মানথানি টিটিএডিসি 1984 सिक्स शिड्यूल मानथानि बरन थाम अबादन तो बरो টিটিএডিসি बाहायके मानखा बरन थानि कुन नलेज तो अक नलेज ग्रीन बागैनो টিটিএডিসि सबारि जन्नो अनि तिनि बासन दि दङ हाइसे काजे बरन जों साइलाब करे ত্রিপুরা যথেষ্ট মানসেট খাইনাকা যে বুবাগান লগেন তংনাই বুবাগান একমাত্র চিন সলিউশন তু মানে হেসি আबै তিনি যত ত্রিপুরা সর বুবাগান লগেন ফাই দङ जों যতनो हामबाया फर जों बसकांते पुजो काने हेसि 2028 ত্রিপুরা मुख्यमंत्री ना चिन बुबागान मुख्यमंत्री स्राय बाइथे कचर मुंसार ताइ बाक्सा लुक्रक खाइनानि मुसुंनि दंने र बुबागाना हामजागै बरकनो त मेसेज दंने बले हामबाय हायनाय देशा जों एक्चुअली तीन थानि खबर ताइबो दङ तिनि अरक बासे सकबाय खबरक र बरक ताबो जों कन्टेक्ट खाइ दङ এবং बरक जों बरक फाइनाय सियर जों साइमानै दङ आर तिनि जों खबर मानखा किसु तिनि जয়েন खाइनाय रकनो बुबागान लगे फाइनाय रकनो हायनो हाय प्रब्लेम फुनुक जाउका नन चाकरि नै फना नों चाकरि अफार जয়েন गथामने चाकरि गरजाक फर्म रजाक नन चाकरि नै नन अमति नै हने हायनो हे बरक तिनि बरन फुन खाइजाउका रां अफार खाइजाउका किन्तु तिनि चिनि सिगला रक रां न तामनै बनो याकरै अ चाकरि याकरै तिनि बुबागान ककन खनावै बुबागान कक इमांनो जों मुख थांखायनि बगै अ 12 ताका जलनि जे जिनि जे अ टिप्रा मथन फाइट अबनो गप्लाय खायनि बगै रते जों फाइसो बगां बनामन पाइपले हामबाय पर The event concluded with a pledge by the new members to work toward the party's success in the upcoming TTADC elections, further consolidating Tripura Motha's influence in the region. Reported by Ashok from Tagarjola, Chinikhara. The Tripura Motha party demonstrated significant political momentum on its fifth foundation day as a massive crowd of 721 voters from 243 families officially joined the party at Toinani village. The event, held on Thursday at the Toinani Higher Secondary School playground, is being viewed as a major strategic consolidation ahead of the crucial TTADC elections. The new members, who defected from various rival political parties, were formally welcomed by senior leadership. The induction was led by TTADC EM Dolly Riang, Harindra Riang, Tripura Motha South Zonal Joint Chairman, Rasanjit Riang, Santir Bazar Block President. In a show of unity, the leaders handed over the party flag to the new inductees, marking their commitment to the Tripura cause. The atmosphere in the Toinani playground was charged with anticipation as the party supremo, Bubagra Project Kishore Manikya Dabarma, was scheduled to attend as the chief guest.
However, due to unavoidable circumstances, the Maharaja could not make it to the venue. In his absence, E.M. Dolly Riang and other zonal leaders took charge of the proceedings, ensuring the Foundation Day celebrations continue with full vigor. BJP ni bro jadi tong hangke ang tini bokok manani tiya sorin inchuo tini jadi sera BJP ni kaham leader nungso jadi saya ni bason khna tong hangke nini block nini mandal president ma kausa abra asisan no krarin chota kuro chono 2021 nim siyo chini TTADC je khomata phaimo nim siyo chono to iriao ke bo mai riao ya mai riau ke bo chono moi riau ke bo chono no riau ya kiye satongwa chuk ya ma cha mo bai tini tung to in kho kari mano ya mo bai mai rang ha kari ya mai riau ya mo bai ko ho sok ya ma cha ya kiye tini 5 bochor chini buskang wo chini CEM Purno Chandra Sani toite mumbai chini buba gane leadership bai kiye tini chung ro wa su payo ta koro chono rang riau ya chono somoyo Chini samo chamani bau pandawo Mahapariya takuro. Chini buskawo joto sniyo. Chini BC mononi chairman, honorable chairman, chini ex-chairman, ani colleague David Morasing. Bini Somoya, Harendra Riang, and David Morasing mileye. South zone ni 22 lakh eat 7 টাকা দর ফাঁচা হিসাবতা করো দেবাশিস ভৌমিক হতেই পারে আপনি শান্তিবাজারের ব্লক প্রেসিডেন্ট কিন্তু আমি তো মানতে পারি না ভাই কোন তথ্য যদি আপনার কাছে প্রমাণ থাকে দেবাশিস ভৌমিক আপনি মন্ডল প্রেসিডেন্ট না আপনি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্টও হতেই পারে কিন্তু এরকম মিথ্যাবাদী এরকম মিথ্যা অপপ্রচার মধ্য দিয়ে তীব্রা মথার সংগ্রামী লিডার ডেভিড মরাসিং হরেন্দ্র রিয়াংকে দুর্বল করা যাবে না তা খুব বডি খেলমা ছোট মোটো বাসন ছোট মোটো চিনি উপর যে এলিগেশন আবার ছোট মোটো এলিগেশন কিরিনাই ব্রুয়া মন্ডল প্রেসিডেন্ট বাবু আপনার কাছে যদি প্রুফ থাকে যদি আপনার কাছে প্রমাণ থাকে প্রশাসন তো আপনার হাতে রাজ্য সরকার আপনার কেন্দ্র সরকার আপনার পুলিশ বাহিনী আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আপনার ডেভিড মরাসিং এবং হরেন্দ্র রিয়াং বিরুদ্ধে কেন অ্যাকশন নিল না কেন অ্যাকশন নিল না নিনি সাহস দিত বিজেপি লিডার হরেন্দ্র রিয়াং এগেইনস্ট ডেভিড মরাসিং এগেইনস্ট যে চোন মিথ্যা চোন প্ররোচনা ক্ষমা প্রমাণ দিয়ে চোন পুলিশ নিশা কবে এফআইআর ক্ষমা প্রুফ দিত যদি কেউ বিজেপি জনজাতি বাইরা এই বাতপারি মন্ডল প্রেসিডেন্ট দেবাশিস ভৌমিকের কথা শুনে যদি আপনাদের মাথাতে গোলমাল হয়ে থাকে এখন তো গরম দিন আছে ভাই ফ্রিজের মধ্যে অনেক আইস পাওয়া যাবে সেটা ব্যবহার করবেন আপনার মাথা ঠান্ডা হয়ে যাবে বডি বুচি খা ক্লিয়ার দে নাম নেমছি চো মাম চিনাই তাকুরাও 2018 বিজেপি সরকার বাইনানো স্মার্টফোন পাইরামো পোস্টপনি তংকয়া তৈসা করে পোস্টপনিতে মাই হলা স্মার্টফোন 2018 তে বিজেপিরা অনেক জনজাতি ভাইদেরকে স্মার্টফোন কিনে দিয়েছে আশ্বাস দিয়েছিল ইলেকশন আগে চিনি ব্রম নং সুজয় উছয় রনি স্রাইডে বতুদুল তংনাই চ্রাই নিমসিও সবিরাম রিয়াং ননি বিসকাংও সির তুম সুকা বো সিরমসিও থই চির 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 চিকি থই খাওরে নাওনা খাকলা তৈ সারিনাই চিনি মেডাম মোরাস রুমি মোরাসিনা পাং খাকা মায়া ফে ফিজাও তাকুরম খ্র তিনি বো দেবীপুর বা আদিপুর নিকে যাও
बागमती डिस्ट्रिक्ट ने क्या मोंग थामो जागा से आरो मैं तिनी सातों नो चैलेंज खेये सातों नो कोंया जागे जों तिनी माली मा फाइमे तिनी जों नो सिंखो आजो तुमके जिनी ब्रो माइ रो माइ क्लाफो साइ तो माइ खामो बागला रो फोनो राबर बागान फो थांग जाय खे पोखलाफो थुम तो माइ खामो मसु खामो बो जों जाय खे माइ खामो हिमबा ता कुरो कुरो माइ रो माइ क्लाम साइ मानि बा पांदावो मसु ने मानि बा पांदावो नौनि सामो ता पांदावो बरसा निसियो सामो जराक बांग मा फायो जाति ने कक मानो माइ थोरा पांदावो जाति हु हौ जियो माइ क्लाम साइ के साइ तो मनि जार समयो ता कुराम कुरो बाइले तो ये सी सामनि समयो नो सिंक्रोनि क्लांग दा मानि समयो ओ जरा न रुफे जों जाति न बाइथु माने मानिले जों न जरा ले नाइसि तो या ता कुराम कुरो आबा पांदावो तिनियो सातों हो देखे जों क्रिया मान खिये तिने जों मा फाइलायो हिमबा रो एलाका नि ब्रौना खाकजाङो आनो न हामियावो आरो माने तिनि जों मा फाइयो ता कुराम कुरो तिनि नावनो र फाइमले जुने रांजाव न खाइदे फन न प्लुंखे हरि होइ जामाया नानो तिनि या बाइम जावरि महामानि फन न होइ माया हिमबा जातिनि कक माथाया साये न खाफाङो दे जों प्लुं होइ माइनो बेसकानि मुगला हावा जाति न ब्रेकेट तुइ सातो लाइनाय आबा कक मानो सारि से तिनि मा फाइले ता कुराम कुरो आरो मे तिनि आं सामजुआव जुजि निमसियो थाहा से सब सेक्टर हा साकाव थाहा तहा सिंखे सरकनि आथुख्रेनबो खमयो हि उने मौसमो समुद्रनि तैक्टर मानो फामब्रै लेहा वक्तु ये सेम छुके समुद्र तैक्टर मानो पारंले हिंहा सिंखे तिनि बायने ता खुंखु दे बिबो तै मोइदा तै फुटे फुटने मा जागावो मां बाय उरम चुबि दं मां बाय उरम चुमिनाव बरो आइनि का उ बदाइना बतला जों आमिं ताव सुनि था बुसे जोंदक बाय माम तो सुमलेने ताव खिन माम तो सेरे जोंदक बाये ताव सुनि था बुवा मां बाय ता खानाव दे मामी जोरो तनि ना पिता करम करो नवा तंफबा माइनि खरले खानावो हिमबा जों खरक नाम बायले मखां जों नु लाइखे जे जातिनि माया ता हा जों गास्रा लायो आरो बाय तिरियो जों बा हुक तुनो जों क्रख तांचा मले सातुनो क्रि जों The timing of this mass joining is critical. With the TTADC elections approaching, Santir Bazar has become a key focal point for Tipra Motors expansion. Total 243 tongo te minority ni bo haino 100 family tongo minority ni bo ha ke tongo totally borong ke detail orno angka ke kwangmana joining to khaika angka bone bagai mane প্রায় 1000 বা 700 to 1000 বহাই আর তিনি জয়েনিং খা স্পেশালি মাইনরিটি রংকাকে সিপিএম নি ব্যাকগ্রাউন্ড যে মুসলিম রংকাকে আর নিজেতে 21 নং মহারানী কাকে সিপিএম নি ব্যাকগ্রাউন্ড গেতাই বাদ বাকি যে ত্রিপুরা সংখ্যাকে যত বিজেপি নি ব্যাকগ্রাউন্ড গাও মাইকে তিনি জয়েনিং খাইকা বড় ধরনের জয়েনিং গাবো নতা তিনি নি যেটা মাস গেদারিং তিনি আর যে খলে মানে বগারানি যেটা বব বড় Abang na joining ra phaikia tini asal tini takuk naithok jamatia South Maharani bisini nangara dadi phaikia boto nogo borok to phaikia motote borok to phaikia kaham no phaikia ngaga haipano ekta asuk abolia tamsinai ja Maharani bisini taibo abo khainan tongmani bograni jeta abo khaimani bone ekta osubida ni karone তিনি আর নেব মাইতে গাই পানো কোন খাতি জানে করে জয়েনিং কাহাম না খাইকা जों महारानी चलगां बसकांगो दाइबो कतरके प्रोग्राम खाइनानै जों वान सुइ दं सबाय बेला अस्त्रति प्रमदालंग लेप YTF long लेप बुबग्रा long लेप प्रमदालना बागतो चले वेलकम Reported by Suparna along with Pravir and Biplov from Santir Bazar, Chinikhora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora.
শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায়, ভালোবাসায়। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. The Tripura Modha Party marked its 5th Foundation Day with a grand celebration at the Gorapada Jamatia Memorial Hall in Killa on Thursday, February 5th. Organized by the Killa Block Committee, the event highlighted the party's rapid ascent from a grassroots social movement to a dominant political force in Tripura. The Tripura Modha Party celebrated its 5th Foundation Day on Thursday, February 5th at the Sachindra Devarma Memorial Hall under the 14 Bodung Nagar Wakhi Nagar constituency. To mark the occasion, E.M. Rinal Devarma organized a significant distribution program utilizing his CDADC MDC fund. On the occasion of the Tripura Modha Party's 5th Foundation Day, Party Supremo Bubagra Pradit Kishore Manikya Devarma delivered a sharp and emotive address to the media, highlighting his vision for the upcoming TDADC elections. The Royal Sky In a major breakthrough in the ongoing work on drugs, the West Agartala police conducted a successful late-night raid on Wednesday, leading to the arrest of 2 drug peddlers.
The operation took place in the Pragati Road area near Pragati School following a specific intelligence tip-off. In a significant boost to the Tripura Motha Party on the 5th Foundation Day, the party's base in Takarjala saw a major expansion as 194 voters from 55 families officially joined its ranks. The new members were formally inducted into the party by local MLA Biswajit Kolai and YTF President Sunat Devarma. The Tripura Motha Party demonstrated significant political momentum on its 5th Foundation Day as a massive crowd of 721 voters from 243 families officially joined the party at Tuinani village. The event, held on Thursday at the Tuinani Higher Secondary School playground, bringing to you the news of the day. The Tripura Motha Party celebrated its 5th Foundation Day on Thursday with a grand display of strength in the Khoi district. The event, which marks the party's official launch by founder Bubagara Pradut Kishore Manikya Debarma on February 5, 2021, saw a massive turnout from the indigenous community. These proceedings were organized through a joint effort by the YTF, TWF and TMP Ramchandragarh Block Committee. The highlight was a high-energy rally that commenced from Vaisalbari, snaking its way along the national highway before culminating at the Padmabil Bazaar. The march was characterized by vibrant party flags and slogans signaling the party's readiness for the upcoming TT-ATC elections. Ayuk Lokton, YTF Ayuk Lokton, TWF Ayuk Lokton, Bubagrani Hoduloi, Bubagrani Hoduloi, YTF ni Hoduloi, YTF ke, TWF ke, Bubagrani Hoduloi, Bubagrani Hoduloi, Tripura Motha ni Hoduloi, YTF ni Hoduloi. Leading the rally and the subsequent public meeting at Padmabil were several key figures including EM Suhel Debarma, YTF Block President Riton Debarma and other prominent local and regional block leaders. EM Suhel Debarma highlighted that the party remains committed to the core vision set by the Maharaja, fighting for the constitutional rights and socio-economic upliftment of the Tripura sub-people. Joto media friends no hambai rewo tini narok tini oro jora sanambai phaimani bagai tai tini hai no hai tini Bubagrani naikol phangbai tini snamjak Tripura Motha Party asaimani tini salo thangnai 2021 ni tini salo asaimani o salnaruk sawai jeng tini jo tam sayeno jeng tini bisigba asaiman salna jeng palani thangi tongo tini phaisok paijak tini joto block committee ni adong song YTF ni adong, TWF ni adong, Tripura Motha ni adong, tei joto chini khaka hamlok rok. Tini Bubagrani khorang koplai khane bagai, jeng dini oro phaisok paijak. Piaba tini amsayo belegena shadi bango, shadi season ba. Kaisa blog eba kaisa ponchai andro 3-4 shadi tongo. Tobo phano tini amsai lukorok or shadi no khibi ban borok tini Bubagrani logirwoi phandina bagai tini phaiman bagai ang tini joto lukorok no borno khoroksa ang borno hamjangma kuplong te hambaya faro. Amakine jeng saimano je tini Bubagra khoroksa tini leader je strong leader bin bisinde je tini mantai soktai je tini rights no phiroge manan bagai jeng joto palbaksa khabaksa yapri marshal nai amakine jeng tini Ramchandragarh block committee bisin khobjak jeng tini oro highways rally khai jeng tini holo Kanchanprabha Devi holo aro jeng gathering khai jeng tini diboni. The celebration concluded with a call for unity among the party warriors to maintain the momentum at the grassroots level as they move into their 5th year of political existence. Reported by Biplov from Khoi, Chinikhora. The annual sports competition of Nandan Nagar Higher Secondary School was held this Thursday at the school grounds. The event was officially inaugurated by the Minister of Youth Affairs and Sports, Tinku Roy, along with the acting chairperson of the West Tripura Jilla Parishad, Biswajit Sil, and headmistress Kohili Debarma. Minister Tinku Roy inaugurated the meet by lighting the ceremonial lamp. Students participated in various athletic events throughout the day.
The competition concluded with a prize distribution ceremony honoring the winners. ছেলেমেয়েরা আছে নন্দননগর এই এলাকাটা এখনো সেভাবে আগরতলার প্রাণকেন্দ্র যেটাকে আমরা বলি উমাকান্ত বা তুলসীবতী, সেখানে যে পরিবেশ বা সেখানে যেভাবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ হয়েছে এখানে হয়নি। আমরা অভিভাবকরা ভাবি যে আমাদের ছেলেমেয়েরা সেই পরিবেশ পাচ্ছে না, তার জন্য পড়াশোনা বা অন্য জায়গায় সেভাবে তারা ভালো স্থান অর্জন করতে পারছে না। আমরা 2024 সালে প্যারিসে একটা অলিম্পিক হয়েছে, আপনারা দেখেছেন হয়তো। আমি অনেকগুলো স্কুল প্রোগ্রামে বলি এই কথাটা। প্যারিসে যখন অলিম্পিক হয়েছে, সেই অলিম্পিকে আমরা একজন ছাত্রীকে দেখেছি সেখানে মেডেল জিততে। সেই মেয়েটার নাম ছিল শীতল দেবী এবং সে তার বয়স 16-17 বছর বয়সের মেয়ে। সে মাঠে নেমে প্রথম দিনেই ভারতের জন্য সিলভার মেডেল এবং দ্বিতীয় দিন সে গোল্ড মেডেল জিতেছে। অথচ ওই মেয়েটা তার যখন জন্ম হয় তার দুটো হাতবিহীন অবস্থায় তার জন্ম হয়েছে, দুটো হাত নেই। এবং এই দুটো হাতবিহীন মেয়েটা যখন কথা বলতে শিখছে, অর্থাৎ 6-7 বছর যখন বয়স, তখন তার মাকে সে বলছিল যে মা আমি কতদিন এইভাবে আমাকে তুমি কাপড় পরিয়ে দেবে, কতদিন আমাকে খাইয়ে দেবে, যেহেতু আমার দুটো হাত নেই আমাকে সারা জীবন তুমি আমাকে জামা পরিয়ে দিতে হবে, খাইয়ে দিতে হবে, আমি কিভাবে বাঁচবো। তার মা বলেছে আমি তোমার জন্য আমি লক্ষ্য স্থির করেছি, তুমি আমার সঙ্গে মাঠে চলো। এরকম একটা রৌদ্র ভরা মাঠে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ার দিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছে এবং চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে একটা ধনুষ ধরিয়ে দিয়েছে, বলছে তোমাকে ধনুষ চালাতে হবে। এবং যে মেয়েটার দুটো হাত নেই, ভাবুন দুটো হাত বিহীন মেয়ে, 6 বছরের মেয়েটাকে বলছে তোমাকে ধনুষ চালাতে হবে। সে বলছে মা মানুষ তো হাত দিয়ে ধনুষ চালাবে, আমার তো দুটো হাতই নেই। বলে তুমি পা দিয়ে ধনুষ চালাবে, এটাই তোমার জীবনের লক্ষ্য হবে, আজ থেকে তুমি পা দিয়ে ধনুষ চালাবে। এবং সে 10 বছর ওই মাঠে তার মা প্রতিদিন সেই সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মাঠে নিয়ে ধনুষ চালাতে নিয়ে যেত এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পর তাকে মাঠ থেকে নিয়ে আসতো। এবং 2024-এ যখন প্যারিসে অলিম্পিক হয়েছে, প্রথম দিনেই সে ভারতের জন্য সিলভার মেডেল জিতেছে, দ্বিতীয় দিন সে সোনা জিতেছে ভারতের জন্য। এবং পৃথিবীর যে ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন যে প্যারা রয়েছে তারা ঘোষণা দিয়েছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে সেই শীতল দেবীকে। এবং 2025 সালে যখন 26 জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি ভবনে পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড ঘোষণা করা হয়, সেখানে রাষ্ট্রপতি সহ প্রধানমন্ত্রী সকলে দাঁড়িয়ে তাকে সেলুট জানিয়েছে যে একটা মেয়ে যার দুটো হাত নেই, দুটো হাতবিহীন মেয়ে, যে ভারতের জন্য সিলভার এবং গোল্ড মেডেল জিতেছে এবং ভারত সরকার তাকে পদ্মশ্রী দিয়েছে। ভাবুন আমরা সুস্থ সবল মানুষ যে কাজটা করতে পারি না, একটা দিব্যাঙ্গ মেয়ে যার দুটো হাত নেই সে ভারতের জন্য সোনা এবং রূপো জিতে নিয়ে এসছে। এতে প্রমাণ করে যে আমাদের লক্ষ্য স্থির করতে হবে, আমার জন্ম কোথায় হলো, আমার বাড়ি কোথায়, আমি কোন স্কুলে পড়ি, এতে কোনো মাইনে রাখে না। আমার লক্ষ্য স্থির করতে হবে এবং আমার প্রয়াস থাকতে হবে, তবেই আমি আমার জীবনের সফলতা অর্জন করতে পারবো। যাই হোক, আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই, স্কুল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। আমার এতগুলো কথা আপনারা শুনলেন, ভালো থাকবেন এবং ছাত্রছাত্রী যারা রয়েছে। In a daring act of community vigilantism, a local women's group executed a successful sting operation on Wednesday night, leading to the seizure of a massive cake of illegal narcotics and foreign liquid in the RF Tila area of Udaipur. Acting on long-standing suspicions, the women's group had been secretly monitoring the residence of Batu Sutradhar, a local inhabitant. Residents alleged that Sutradhar had been running an illegal trade of cannabis and contraband liquid for a significant period. On Wednesday, the group moved in and raided the house. Their sting was highly effective, uncovering large quantities of processed cannabis, multiple cases of foreign liquid from various premium brands. বকুলপুর আরএফ টিলার আমার মহিষাসুর মর্দিনী নামে যে আমার দিদিদের একটা কমিটি, সেই কমিটির দিদিরা আজকে প্রতিদিনে মানে রাতের বেলা ওরা মানে রাস্তা রাস্তা পাহারা দেয় যে কোথাও নেশা জাতীয় কিছু বিক্রি হচ্ছে কিনা বা কেউ সেবন করে কোনো মানে বাড়ির ঘরে কি কোনো কাউকে মারধর করছে কিনা। প্রতিনিয়ত ওরা মানে সেই মিশন চালিয়ে যাচ্ছে আজকে অনেক দিন যাবত। কিন্তু আজকে ওরা বাচ্চু সরকারের নামে একজন বাচ্চু সূত্রধর নামে একজন মানে ব্যক্তির বাড়িতে ওরা দোকানে এসে হামলা করায়। ওই দিনও
ওরা এসেছিল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওরা এসেছিল। ওরা এসে ওই দিনে এসছে, আসার পরে ওদের কাছে কোনো মানে প্রমাণ ছিল না বলে ওরা মানে ওদেরকে ধরতে পারেনি। কিন্তু আজকে সমস্ত দিদিরা এবং আমার যে যুব সমাজে কিছু আমার যুবক ভাইয়েরা ওরা এসছে, এসে ওদের বাড়িতে এসে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা এবং অনেক মানে এখানে মানে মদের বোতল অনেকগুলো পেয়েছে, পাশাপাশি বাংলা মদের প্যাকেটগুলো অনেক পেয়েছে, অনেকগুলো, যেগুলো আমাদের সমাজটাকে মানে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য মানে যথেষ্ট। এখানে গাঁজাও আছে অনেকগুলো, গাঁজা মদ থেকে শুরু করে কোনো কিছু বাদ নেই। বাড়ির মধ্যে গর্ত করে জায়গায় জায়গায় গর্ত করে এবং ছাদের উপরে মানে প্রচুর পরিমাণ মদ এখানে মজুত রেখেছে। কত বছর ধরে ব্যবসা করে আসছিল উনি? প্রায় 18-19 বছর যাবতই এখানে মদ বিক্রি করছে এবং আজকে শুধু মানে বিক্রি করছে শুধু ধরেনি, পাশাপাশি যারা এখানে খাচ্ছে এসে ওদেরকেও ধরেছে। এখনই পুলিশ আইছে? হ্যাঁ, পুলিশকে খবর দেওয়া প্রশাসনে মানে আমরা পুলিশকে মানে ফোন করার সঙ্গে সঙ্গে ওরা চলে এসেছে এখানে। এই জায়গাটার নাম কি? এটা হচ্ছে আরেপটিলা, এটা গোকুলপুর পঞ্চায়েতেরই একটা অংশ। আরেপটিলা আসাম রাইফেল ক্যাম্পের অপোজিটে। Upon receiving news of the citizen-led raid, officials from the Radhakishorpur police station and senior sub-divisional police officers rushed to the spot. The police officially seized the contraband and took the homeowner Vaju Sutradhar into custody for interrogation. আমাদের কাছে আজকে ইনফরমেশন আসে যে প্রায় 9:30 থেকে এখানে যারা লোকাল পাবলিকরা ছিল ভজনগর আসাম রাইফেলস ক্যাম্পের সংলগ্ন একটা বাড়িতে ওদের কাছে ইনফরমেশন থাকে যে একজন তার নিজের বাড়িতে কিছু ফরেন লিকার এবং কন্ট্রাব্যান্ড আইটেমস যেমন গাঞ্জা তারা বাড়িতে স্টোর করে রাখছে। তো অ্যাকর্ডিংলি তারা ওই বাড়িতে রেড করে এবং বাড়ির উঠানের মধ্যে তারা প্রায় 100+ বটলস ফরেন লিকার আর কান্ট্রি মেড লিকার আর এছাড়া অলমোস্ট 1 kg অফ ড্রাই ক্যানাবিস তারা খুঁজে পেয়েছে। তো অ্যাকর্ডিংলি পুলিশ আমরা ইনফরমেশন পেয়ে এখানে আসি এবং যারা দুজনকে তারা পাবলিক আটক করেছে ওদেরকে আমরা এখন পুলিশ কাস্টাডিতে নিয়ে যাব এবং এই ম্যাটারে একটা কেস রেজিস্টার হবে, এনডিপিএস কেস। বহু দীর্ঘদিন ধরেই বলে এই ব্যবসা চলে আসছে এবং এলাকাবাসীরা আজকে এসে অভিযান চালিয়েছে এবং তারা সাফল্যও পেয়েছে। তো এই ক্ষেত্রে কি কোথাও মনে হচ্ছে পুলিশ এতদিন ব্যর্থ ছিল? না, অলরেডি আমরা ডিসেম্বর মাসে আমরা মোর দেন 200 grams of foreign Preliminary investigations are underway to determine if a larger network is involved in this illicit trade. Baraji from Udaipur, Chinikhora. A two-day workshop on the Index of Industrial Production commenced this Thursday at Pragya Bhavan. The event is jointly organized by the Directorate of Economics and Statistics, Planning Department, and the Economic Statistics Division of the Ministry of Statistics and Program Implementation, Government of India. The workshop was inaugurated by Minister Vikas Debarma. Notable attendees included N.K. Santoshi, Director General of MOSPI, and Director Deepak Dhanawat, among others. Representatives from 18 states and union territories are attending, including Haryana, Uttarakhand, Meghalaya, Punjab, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Mizoram, Jammu and Kashmir, Assam, Chhattisgarh, Delhi, Nagaland, Rajasthan, Manipur, Arunachal Pradesh, Gujarat, Jharkhand, and Uttar Pradesh. সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, প্রিয় সহকর্মী, উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা और মিডিয়া বন্ধুদেরকে শুভেচ্ছা। আমি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই ত্রিপুরায় মা ত্রিপুরেশ্বরীর পবিত্র ভূমিতে, যেখানে প্রকৃতি ও সংস্কৃতি মিলেমিশে এক অন্য পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। আজ আমরা আগরতলায় এক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মশালা একত্রে হয়েছি। এই কর্মশালা যৌথভাবে আয়োজন করেছেন পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রক মসপি, ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকারের অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান অধিদপ্তর। এই কর্মশালার মূল বিষয় হল বেস ইয়ার রিভিশন। এটি শুধু একটি কারিগরি কাজ নয়, বরং আমাদের পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে আরো সঠিক আধুনিক করার জন্য
অত্যন্ত জরুরি পদক্ষেপ। বিশেষ করে ইন্ডেক্স অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন সঠিকভাবে গণনার জন্য এটি পরিহার্য। আমি আনন্দিত যে উত্তর পূর্ব ভারতের সব রাজ্য থেকে অংশগ্রহণকারীরা এসেছেন। এছাড়াও জম্মু কাশ্মীর, হরিয়ানা, ছত্তিশগড়, দিল্লি প্রভৃতি রাজ্যের প্রতিনিধিরা উপস্থিত আছেন। আমি বিশেষভাবে স্বাগত জানাই পরিসংখ্যান মন্ত্রকের পরিচালক শ্রদ্ধেয় এন.কে. সন্তোষজি মহাশয়কে। তার অভিজ্ঞতা ও দিক নির্দেশনা আমাদের আলোচনাকে আরো সমৃদ্ধ করবে। এই কর্মশালা শুধু আলোচনার জন্য নয়, বরং অভিজ্ঞতা বিনিময় ও পারস্পরিক শিকার একটি মঞ্চ। প্রত্যেক রাজ্যের নিজস্ব চ্যালেঞ্জ, সাফল্যের গল্প রয়েছে। আমরা একে অপরের কাছ থেকে শিখে আমাদের পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করতে পারব। ত্রিপুরার আবহাওয়া আজ অত্যন্ত মনোরম। আমি আশা করি আপনারা এখানে অবস্থান উপভোগ করবেন, আমাদের অতিথিরা অনুভব করবেন এবং সুন্দর স্মৃতি নিয়ে ফিরে যাবেন। এই কর্মশালা আমাদের মাধ্যমে আমরা সবাই মিলে একটি দৃঢ়, আধুনিক, নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রতিষ্ঠিত হব। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় ভারত। Reported by Amit from Agartala, Chinikhora. A wave of tension has gripped the Rahimpur area under the jurisdiction of Kalamchhara police station after a Mahindra XUV 500 was completely gutted in a suspected case of arson late Wednesday night. The vehicle, owned by a local resident identified as Mahidul, was parked in front of his house as usual. According to the owner, he had retired for the night when a sudden loud explosion jolted him awake. Upon rushing outside, Mahidul discovered his luxury SUV engulfed in massive flames. Pure Report, Chinikhora. Workers at the Krishna Nagar CNG station allegedly assaulted an auto driver Pritam Banik, a resident of the Sikarkot Dargah Bari area, on Wednesday night. Upon receiving the report, West Agartala police arrived at the scene. The confrontation escalated rapidly as station workers reportedly teamed up to physically beat him. News of the assault quickly spread, prompting a group of local auto drivers to gather at the station in protest. Officers from the West Police Station arrived shortly after to intervene, eventually dispersing the crowd and bringing the situation under control. আমি যদি মদ খাইতে ড্রিঙ্ক করে দেয় আমার কোন মেডিকেল করো, যদি মেডিকেলের মধ্যে আমার 1% বলতে আমি সবার জুতার বাড়ি খাবো। আমি মদ খাই না, আমি 10 টাকার আমি কইতেছি দাদা, আমি কইতেছি ওই আমি কইছি দাদা আমার কাছে 10 টাকা নাই। আপনার নাম কি? আপনার নাম কি? আপনার নাম? আমার নাম প্রীতম মনির। আপনার বাড়ি শেখরপুর দারগা। এই জায়গা কি লিখাইছিলেন আপনি? আমি গ্যাস ঢুকাইতাম, আমি বিকালবেলা প্রত্যেকদিন গ্যাস ঢুকাইতাম। আমি গ্যাস ঢুকাইছি, সারছি, গ্যাসটা দিয়ে আসছে পরে আমি 286 টাকার গ্যাস ঢুকাইছি। ঢুকানোর পরে আমি 290 টাকা দিছি, লগে আমার থেকে কয়েন দিছি 6 টাকা দিছি। তাহলে তাই না আমার 10 টাকা রিটার্ন করবো। 10 টাকা রিটার্ন করার পরে আমি বলছি দাদা আমার কাছে 10 টাকা দাও, এমনি রুক্ষ সুরে। আমি দাদা আমার কাছে 10 টাকা নাই, আমি মানি ব্যাগটা নকুইলা দিয়ে দিচ্ছি। কত দাঁড়া, তা আমি কি মানে অটো চালা থেকে আমার কোনো মান সম্মান নাই? তা আমি কইছি যাই তুমি যে এমনি কথাটা কইছো, দাঁড়া কথাটা কেমনে কইছো, এটা তো সুন্দরভাবে কই দিতাম। এবারে আমার পট করে রাখো, বেশি কথা কইছ না, দাঁড়া কইছি দাঁড়া, নাহলে যা আমার এমনি যা, না দিলে 20 টাকা নিয়ে রেখে দিল। এবার আমি কইছি একটা কাজ করো, তুমি গাই না তো 10 টাকা আমি কে আনতাম। আমি বলে কাউন্টার থেকে এটা আনতাম 10 টাকা বলে। আমি কইছি তোমার কাছে আমি বিল করছি, তুমি এনাকে 10 টাকা ভাঙতে আনবা, আমি কইতে 10 টাকা দেবো। কই এসেছি পরে আমি কইছি কথাবার্তা সুন্দর করে কইও, তাই না আমার কাছে রুকিয়া হ্যাঁ কিটা করছ তুই কইছিলা। আমি কইছি কথা আস্তে আস্তে কইও। তখন তাই না দিছে উগ্র হয়েছে, তখন আমি তাই না লোক উগ্র হয়েছি পরে তাই না আমার সাইডে দিছে।
নেওয়ার পরে আরেকটা ছেলে আসলো, আরেকটা লোকে আরেকজন আসলো। আপনার কি মারছে তারা না? সাধারণ জন মিলে মারধর করছে, ওই না বাইরে মাথার ভিতরে মারি চালাইয়া মাইরা গোটার ভিতরে নাড়ু আর ধরে। এটা কোন সিএনজি স্টেশন এটা? এটা টিআরডিসি। হ্যাঁ, আমরা এটা খবর পাইছি, আমাদের এটা অটো শ্রমিকের উপরে সিএনজি স্টেশনে যারা কার্যকর্তা আছে তারা প্রচন্ড আঘাত করছে, তাদের মানসিকতা ভালো না, এটা শ্রমিকের উপর প্রচন্ড আঘাত করছে। আমি আইছি খবর পাইয়া, হ্যাঁ আমার আঘাত করতেছে। এখন আমি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অটো মধ্য সঙ্গে সাধারণ সম্পাদক, আমার উপর আঘাত করতে আসছে। কি ব্যাপার এটা? এটা কোন স্টেশনটা? কোন জায়গায়? সিএনজি স্টেশন। আমি সিএনজি স্টেশনে আসছি, আমার একটা শ্রমিকের আঘাত করছে। আপনারা দেখেন তার কি অবস্থা, হ্যাঁ প্রচন্ড আঘাত করতেছে। হ্যাঁ আমারও উপর আঘাত করে আমি আসছি ভাই, কি হয়েছে কি ব্যাপার আমি জানতাম আইছি। হ্যাঁ আমার উপর আঘাত করেছে। এখান থেকে আপনারা দেখেন করে নিয়ে এসে আমাদের উপরে, এই যে আমাদের ভাই আমাদের ড্রাইভারের উপরে আঘাত করতে গেছে। কি পাইছে এটা? আমাদের সম্পত্তিটা, এই সম্পদটা আমাদের, আমরা সবসময় এখানে থাকি। Reported by Pranav from Agatla, Chinikhora. On Thursday, Tribal Welfare Minister Bikas Debarma conducted a surprise inspection at the Directorate of Tribal Welfare. Arriving unannounced, the minister reviewed departmental operations, service delivery standards, and staff attendance to ensure administrative efficiency. The minister engaged directly with staff during his visit. He later told the media that while time is short, the scale of tribal welfare work is vast. Debarma highlighted that the current government prioritizes listening to the people and resolving their issues, distinguishing it from past administrations. আপনারা সবাই জানেন আমি যে কোনো জায়গার মধ্যে হঠাৎ করে আমি ভিজিট করি। আজকে আমার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডাইরেক্টর অফিসে আমি ভিজিট করেছি। এখানে এই যে রুমগুলিও ঠিক হচ্ছে, রিপেয়ারিং হচ্ছে। স্টাফদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং আজকে এখানে ডিস্ট্রিক্ট ওয়েলফেয়ার অফিসার, সাব ডিভিশন ওয়েলফেয়ার অফিসার, ওদেরও মিটিং ছিল, তার জন্য আমি এসেছি এখানে। ওদের সঙ্গে আমি মিটিং করেছি, বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আমি এখানে ডাইরেক্টর অফিসে এসেছি। যে সময়ের কাজ সময় শেষ করা, সঠিক সময়ে অফিসে আসা, অ্যাটেন্ডেন্স চেক করেছি আমি। একটাই বার্তা দিয়েছি যে আমাদের কাছে সময় কম, কাজ বেশি। বিশেষ করে আমাদের জনজাতি ডিপার্টমেন্ট, এটা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, আমাদের জনজাতিদের জন্য কাজ করা অনেক বেশি, সময় কম। আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজির নেতৃত্বে যে সরকার চলছে, যে আমাদের কাজ করতে হবে, মানুষের জন্য কাজ করতে হবে, গরিব মানুষের জন্য কাজ করতে হবে, সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। তার জন্য আজকে এখানে এসেছি, অফিসে এসেছি। সবাইকে একটাই কথা বলেছি যে সময়ের কাজ সময়ে শেষ করা, টাইমলি অফিসে আসা, মানুষের কাজ করা। যারা দূর দূরান্ত থেকে আসে আমাদের জনজাতি ভাই বোনরা, আপনারা সবাই জানেন আমাদের জনজাতি ভাই বোনরা একটু শিক্ষা দীক্ষা কম, অনেক দূর দূরান্ত থেকে আসে, পাহাড় থেকে আসে, তাদেরকে যেন হয়রানি না করা। কারণ ৩৫ বছর বিগত সরকারের আমলে আমাদের জনজাতিদের জন্য কিছুই তারা কাজ করেনি।
আজকে আমাদের সরকার আসার পরে আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার নেতৃত্বে যে সরকার, আমরা মানুষের জন্য কাজ করছি, মানুষের দুয়ারে যাচ্ছি, জনগণের দুয়ারে যাচ্ছি, মানুষের যে সুবিধা অসুবিধাগুলি কথা শুনি এবং মানুষের যে অসুবিধাগুলি এটা কাজ করার চেষ্টা করি। তার জন্য আজকে এখানে ডাইরেক্টর, ডিস্ট্রিক্ট ওয়েলফেয়ার অফিসার, সাব ডিভিশন ওয়েলফেয়ার অফিসার এগুলির তাদের সঙ্গে আমি মিটিং করেছি। তাদেরকে একটাই বার্তা দিয়েছি যে আমাদের জনজাতিদের জন্য অনেক কাজ করতে হবে, কারণ এই ডিপার্টমেন্ট অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে আলাদা ডিপার্টমেন্ট। Reported by Amit from Agartala, Chini Khoran. Following orders from the Agartala Municipal Corporation, traders at the Bartala Howrah market have taken the initiative to demolish their own shops and stalls. According to MC Mayor Deepak Majumdar, the traders voluntarily agreed to the demolition to facilitate plain urban improvements or relocation efforts. Reports indicate that following a meeting with AMC Mayor Deepak Majumdar, traders have been instructed to voluntarily demolish their shops by February 7th. If the shop owners fail to clear the structures by this deadline, the Agartala Municipal Corporation will proceed with the demolition on February 8th. এখনো আমরা গিয়া স্যারের লোকে দেখা করে আছি, স্যার আমরা সেই কথাই কইছে যে আপনারা কোনো টেনশন করবেন না, আপনারা 7 তারিখ পর্যন্ত টাইম দিয়েছি, 7 তারিখের মধ্যে আপনারা গড়াই নেন বা আপনারা মানে যে জিনিসপত্র আছে ওইগুলি নিয়ে যান। আর যদি মনে করেন যে আপনারা 7 তারিখের মধ্যে না নেন, আমরা কিন্তু 8 তারিখ ভেঙে গেলাম, 7 তারিখ রাত্রেই আমরা গড় ভেঙে গেলাম, 8 তারিখে গড় পাইতেন না। তাহলে স্যারে পরিষ্কারভাবে করেছে কোনো নোটিশের দরকার নেই, কোনো কিছু দরকার নেই। আমরা যেহেতু আপনারা কমিটিটা হাই না কইছি, ওইখানে আর কোনো কথা নাই। পরবর্তী সময় কি এখানে ব্যবস্থা করব? পরবর্তী সময় তাই কইছে যে ওই নদীর লগে একটা ওয়াল প্লাস করে সেটা তাইনে ওয়াল প্লাস করে তাইনে কইছে যে ঘর করে সে তারা সিস্টেম অনুযায়ী যেরকম যাতে সুন্দর লাগে, কারণ এখানে একটা পার্ক হইতে আছে, কারণ শহর ওখানে সিটি হইতে আছে, ওই হিসাবে তাইনে যেভাবে করতে পারে তাইনে করে আমরা দিই। বাজারে যারা আছেন সদস্য, 100টা দোকান আছে, সবাই কি সহমত? যারা কাগজপত্র আছে, কাগজপত্র যারা আছে, কাগজপত্র যাদের রাইট আছে তাদের কি দেওয়া হবে? হ্যাঁ, কাগজপত্র যারা রাইট আছে তারাই দিব, আর অবৈধভাবে দিত না, যারা কাগজপত্র নাই তারাই দিত। আমরা ভালো ব্যবহার আমরা তাই লোকে করছি, তাই আমরা লোকে ভালো ব্যবহার করছি, সম্মান যেমন আমরা দিচ্ছি আমরা সম্মানই পেয়েছি। আমরা কইতাম না যে স্যার আমরা লোকে যে রাগান্বিত হয়েছে, না, স্যারে কোনোদিন রাগ হয়েছে না, খুব ভালো মুডে কথা দিয়েছে। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khoran. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khoran. Shyam Sundar Company